Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen I ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja cɛya tɛ kuncɛbaya ye ɲɛbilen tɛ kologɛlɛya tɛ n'o tɛ koro ɲɛbilennen a kuncɛ ka bon a kolo ka gɛlɛ a nɛn ye fila ye a naɲuman ye fila ye a sɔnni ye 20 ye nka musow b'o siri ka da u ka dɔgɔ siri kan ka taa so ni denmisɛnw kabar'o la olu b'a fɔ ko nkoro bɛ musow bolo nkoro bɛ musow bolo nkoro b'i kanto nka nin tɔgɔ mɛ mɔgɔ da dɛ ne kelen don wa cɛ bɛɛ tɛ musow bolo Clédou kanubagaw a kana sɔn ka kɛ bulonda la tulokurun ye a ye n'an ka wanjɛ jigi yiri kɔrɔ dɔɔni de ye maa fana ni mɛnɛnkun ye wa yɛrɛdɔn de b'o kɛ ka sababu kɛ nɛnkun ye ni kuma bɛ maa dun kuma de bɛ maa bange fɛnɛ ɲɛ ye ampulu ye dusu ye pili ye da o de ye kɔntaki ye ɲɛnatigɛ ko ten ni cɛbakɔrɔ muso camantigi bɛ naani kan kɛra ko cici I nunkɛla kɛra n buramuso ta ye pipi I disi kɛra I ba ta ye yuyu I bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ ye filen kelen kɔnɔ kisɛ ye Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyon Akilila, Kadugo la Kibaria Ninabo, Akiligila. Ayiwa an don kan ye de bi ka Totino fo
ka segin ka photo tuno be Bamako ya ka sratan fe kana fu de mo ko ka sratan ambo fu ngi mango to tuno be Bamako ya ka sratan ka sratan donc amman ka fu totino mo ko nyana mate o to la nya mungila totino bla directement fo igena anya fenkila koni nan te tena ka ni beke tena amfu tata ka kuma de totino chama babu ga radio mangana fulo ngi ga chama babu ga radio mangana chama babu le dola wala fo musodu iba kala ma fi balman nalo man no chen na Mabo ko kala mal sa ko ibe ne balma utwe maraga no ibe farula ko bana baga u beni shu retlena totino je pense que Basita aussi là ay mantoratana tena me abunani abedjanye wala fam sodu Basita la be Dakar kaye flani de sorowa ay durun madame Diallo de afon ni ya da maranjala te tiro kon bare maranjala ma fa bari to tiro ni maranjala jakata sankani fly ko ka fo joy fa fo fla de ni ko na ko mi chu ba bo wora ko no lube mais totino ibe mi pas un peu de mission colonie fli bodo ayo Basita nye colonie fli li dam ame trabuda ni ngoro de kibe banamba ame trabuda ambi tomo sisa d'accord ambi kono ayo ikonate ba wo credit ko ala ga client ama no gonde Madame Diallo retlena era Lamine monsieur Lenko il soutient retlena Camara ne faye café de Minsunna kongo fe kongo ti fakele de ne faye café de Minsunna i fakele te ka kleu Namatoga la fride mamba to be kana di lundi do fe kan ne fa sabala ya sana se ka prempe wala sanga se ka kuma soro porque ne wara ni kawara be se ka kuma sunna ha café te manga jola prima forme café te manga jola o te manga jola nka yim la forme na café te manga jola aba wo shi sta yani kan ntate budisa nsari mso ni kuruma mso yura nyasi on problème memi na ay problème te afla be genya ka fo auditeur ne bu la Dominique ka fo auditeur ko to ka la frite bi kana bena internet su fe abe usaya de abe kurasi di ne femme abe kurasi ko ni dwala yere de to na mamba ka no lan ko la brobra yo maninga kala nama mento ko lele abama ko kay mayini ko jonka lele lo lele ko nambo donde anta Madame Diallo bado nanta be lele donde tenembe lele don bon ko muso duma bebe lele don be lele don donc ibo to na de fe o to na kabaka ashusu ka mugubo ka ajunju ila shumana nantu meta wayasila konyo malo yoro saya fo yoro ambe dili tumbe ole susu ani gamugu ko basay nyona na diare itigiye iro jayila shumambe pochoni ambata dron ambo junjuan la ka adam foi lele donc lele be pochona ni fen no bekele o bekele ni kay ci ko sumara la tan ken kono no il neutralise ça complètement mais comme e briba oro fo naji dunu na sano la ga kliba daba tenen foli bi bolo kamba de foni kame Mathieu Gilabo gifo anaka demba tenen foli ke awa Lamine nga foli be lambe je kulu be la jile no temena ka buendo comme madame Sidibe madi kufu Lamine ne ga baramso iga baramso awo kaka foli bi yekini fama ka teketane no temena ka buendo ni na songo di manfi man tado sa manfi o ke sans songo de sa mado madi ko na songo yo di manfi ma ay awonya di manfi de amso no mo de plan ko na manfi taro ga dinga no songo de sa mado no temena ka madame Kuyate jesira dumbia ko neburu kay neburu bliyo ka jara ko le muru jara pew ka jara ko mi maguta ne do jara tenenga fian jugoro ma jenega no to na ka boy me madame to muta ma fi siribe fu manfi ka madame Jay may siribe fu ni beba fa mako golfu may blini kelegela ka madame Keita lala sisuku kana ko nga fi ga fraga fa ma ga kelegela ayo fiena okay no to na ka boy me madame Keita mamuna jalo fu
ka Musa Keita fo ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Bufa n bɛ madame Sangare Mayi Keita fo ma ɲinɛ kɔrɔkɛ ko n'o ye Laji Tumuta ye k'a ni so a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an bɛ Bufa fo han monsieur Lenko monsieur Lenko yɛrɛ tilenna école karamɔgɔ bɛ yen a bɛ yen a n'a ka écoledenw bɛɛ u bɛɛ bɛ yen kuma b'i ko k'i fo an bɛ foli da an lamɛnjɛkulu bɛɛ ye dɔw minɛna bi kɔni alhamdulilayi mura a ka fisa bi kosɛbɛ kosɛbɛ n'a fisayara ntɛnɛn talata dɔw ta tun ye sɔgɔsɔgɔ a ma diya dɛ a ma diya kosɛbɛ ala k'a tɔ nɔgɔya halisa amina yarabi donc mais madame Kole n'i y'o fo ka ban a dɔgɔmuso bɛ yen o taara Najidi o don n'o ye Aminata Jamutɛnɛ ale bɛ Maɲamugu la ka fara n yɛrɛ denw kan Seka Bususugu a n'a furumuso Dramane Traoré n'a furuma Dramane Traoré n'a furuma Lalayisa So bi an bɛ yɔrɔ bila sisan u bɛ k'i lamɛn o de la ko n ka foli f'i ɲɛna k'a diyara n ye ka fara an lamɛnjɛkulu tɔw bɛ kan ma ɲina kelen kɔ o ye Korokara k'an fana k'a ka foli kɛ an ka musokɔrɔba an kɔrɔmusoba Korokara ale tɛrɛba don k'an ma ɲina dibitigi ninnu fana kɔ dibitigi ninnu bɛ yen Yalikuye ani Kalambayi olu fo han o Yalikuye ni su ko u ye kɔngɔ bila ne fa la so Yalikuye n y'a dɔn monsieur le ko ɲinana ka tɛmɛ Yalikuye ka yɔrɔ la ayi ko tarata don tarata don n'o tɛ kɔngɔ bɛ ne fa la sun da kɔngɔ bɛ fa la sun ani débrouiller a tɛna se ka kuma ni fanga ye sun a bɛ kuma ni fanga ye madame Diallo foli kɛ ayiwa Lamini an b'an to la sa an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Mama Louise fo ne ba ani buramuso i yɛrɛ i ka circulation bloquée o t'ale ye an bɛ madame So fo k'an bɛ Mama Louise fo kosɛbɛ nin waati na Awa Sangare a bɛ k'an lamɛn a bɛ Jikɔrɔ ni golf la n'o bɔra Yasa Sakɔ n denmuso an b'ale fo i balima don a ko k'i ka marakakan dege ten sa dɛ kulu maloyara sa dɛ ayiwa madame Keita Mayi Diallo Bufa muso an b'a fɔ k'a dɔgɔnin Jɛnɛbu Diallo k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka tanti Jesira fo ka i muso dɔ fɔ n'o ye madame Silama Kante an b'ale fo Kara Danbele a n'a ka gɛrɛnaden bɛɛ Misira k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo bebe u bɛɛ b'a la ye ka foli laban Adama Ka Tarawele ani Sɛginɛ Jawara ko karamɔgɔ tununa Sɛginɛ Jawara fana ko ayiwa ko ni ma sabali Adama Ka k'an famana ma dɛ ayiwa k'a kana to ka nin kɛ han k'an bɛ taxi bolila Lamini fo Lamini Diallo i kelen furu kɛ ne kelen cɛ taximan sans frontière an bɛ Ablaye Jara fo n'u b'ale wele ko soldat n'a furumuso Fatumata Keita n'o bɛ wele ko Aya k'an ka sɔrɔ Amdalaye Aseyi fanfɛla ninnu foli bɔlen kɔfɛ sa an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni Kamara Jeri Nimaga ani Najini Burama Kamara i ni su baramuso Dubiya ne fa tɛ se kuma bisa kɔngɔ b'a la tɛ se ka kuma n ɲinɛna n fa kɔ hali ni yanni fa kɔ o tɛ baasi ye o n'a ma ni i ni su ko fara si kan ani tɔma ko ne bɛ Bamakɔ ka cɛ ni muso ni diinɛ ni mɔba bɛɛ fo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an terimuso n'an dɔmuso n'o ye Fatumata Kibiri ye o bɛ Bozola Fatumata Fada Sɛnpara o tɛ u bɛ ATT Bugu la Mamadu Jawune o ye n terikɛ ye o ye Amdalaye Mathieu Gidabogi o ye an bɛɛ teri ya an bɛɛ dɔgɔ an bɛɛ kɔrɔ kɔɲa n'a la denbaya bɛɛ fo la ma ɲina Kaja Famanta kɔ o bɛ fo Jikɔrɔnisila la wale o quartier tɔ bara bɔ mura bɔ Lamini na yɔrɔ bi sa kɛra ne ta ɲɔgɔn ye ala ka kilima na ni mɔɔ ma ɲina ko tɛ diya a farala den kan k'an bɛ ne ka musokɔrɔba fo Jesira Kanute a filɛ nin ye Lafiyabugu terminus la Jesira Kanute a n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a mɔdenw a mɔdenw ninnu bɛɛ k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka Sɛki Sanogo fo Sɛki Sanogo yarɔ o ye ne ka jɔn ye Sanogolakaw ninnu olu tɛ ko ɲuman kɛ la Sanogolakaw filɛ Jawaralakaw filɛ Dugurelakaw ninnu Dugurelakaw nka Asa Dugure ko n'a y'i sɔrɔ yan don o don ko tɛ diya dɛ Janelaka ninnu Sɛki Sanogo a n'a furumuso ɲuman Mami Sila ani denyɛrɛnin k'an b'olu fo an kanuɲɔgɔn baw de don filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔni ala ka kanu to Sɛki k'i Sanogo a y'i sila Sɛki i sila a tɛ fɔ ten de wa Mami nɔfɛ yan Mami nɔfɛ kɔni o bɛ faamuya a bɛ faamu ala ka kilima na amin yarabi Mami o ka diya i la han
k'an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'i y'a an bɛ foli ninnu kɛ balima minnu b'an lamɛn an minnu garisɛgɛ mana don foli la don min na k'a fɔ k'an ɲinana mɔgɔ kɔ an tɛ ɲina mɔgɔ kɔ n balimakɛ tun ye ɲininkali kɛ o don na kɔɲɔso bɛ kɛ kun min na furu bɛ siri cogo di woro saba bɛ taa cogo di woroba bɛ taa cogo di hakili an y'an da don nin bɛɛ lajɛlen na denba fɔli an tun danna denba fɔli an tun bɛ denba fɔli yɔrɔ de la o bɛ kɛ kun min na an bɛ sisan mayanbaga ko an bɛ yen de mayanbaga ko bon mayanbaga a tɛ n'an ko k'an bɛ a kuma fɔ Mali la an bɛ Mali de kɔnɔ tunku naani hakili la a t'a fan bɛɛ la an ye caman fɔ o fana na kɔɲɔ mana bɔ mun de ka kan ka kɛ ni kɔɲɔmuso bɛ bɔ kɔɲɔso la mun de ka kan ka fɔ kuma jumɛn de ka kan ka kɛ mun n'a bɛ fɔ ko kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ko dɔ kana wuli dɔ ɲɛ dɔ ka boli ka bɔ kɔɲɔso kɔnɔ dɔ ɲɛ f'u bɛ vitesse ta ka t'u kunkolo farako surtout sunɔgɔ tɛ o don mun de ka kan ka kɛ ni kɔɲɔ bɔra kɔɲɔmuso bɛ ta ka d'a cɛ ma o yɔrɔ de la wa a bɛ taa tile 3 min fana kɛ so mun de na o fana bɛ kɛ mun n'a a bɛ fɔ ko tile 15 k'a ka ga ayiwa guata ninnu ni a ko mun tɔnɔ Maramjalo a bɛ taa so n'a taara so a bɛ taa tile 15 kɛ la tile 15 kundigi ka na n'a nana la a bɛ tile 15 ka sɔrɔ ka guata i y'a fɔ cogo min yɔrɔ bɛɛ ni tabiya yɔrɔ dɔw la o tɛ yen an bɛ so bɛɛ lajɛlen ma o ɲininkaliw de bɛ yen sisan tɛnɛ ni kɔɲɔmuso kan ka bɔ kɔɲɔso la i bɛ min don a la i b'o fɔ an ye an balimaw fana bɛ min don a la o fana b'o fɔ an ye yɔrɔw tɛ kelen ye f'u k'a faamu comme an bɛ Bamako de la an bɛ Bamako de ka kuma fɔ Lamini ni kɔɲɔmuso bɛna bɔ kɔɲɔso kɔnɔ sisan balimamuso b'a fɔ kɔɲɔkɛ ɲɛna k'a ka jija cogoya bɛɛ la k'a kana bɔ kɔɲɔso kɔnɔ a kana to sunɔgɔ la ka kɔɲɔmuso ka bɔ a ye o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ bɛ siran olu yɛrɛ tɛ si a dunni kɔsɔn kɔɲɔso kɔnɔ na aw bɛ sentigɛlijɛ ta dɔw yɛrɛ bɛ dɔ sama dɔw bɛ ka duloki kan fara dɔw yɛrɛ bɛ si pan kan sange bɛ meleke aw la ne kɔni ye kɔrɔ min b'a la ko ni muso bɔra cɛ ɲɛ ko la ko cɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen to muso ta la o de bɛ cɛw kunna o de kɔsɔn mais cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu n'u muso bɛ bɛn a la ni dugu jɛra sisan nɔ u n'u muso bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɔ i b'i kinibolo sen ta n bɛ n ta ta i b'i numankuru sen ta n bɛ n ta ta an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o ye bɛnkan ye mais cɛ dɔw ni musow tɛ bɛn a la olu kɔni siɲɛ ta yɛrɛ de kɔɲɔmuso b'a fɔ fo wajibi ale ka bɔ kɔɲɔkɛ fana b'a fɔ fo wajibi a ka bɔ Lamini a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye depuis kɔɲɔso la u nege bɛ bɔ ɲɔgɔn na koyi k'a sababu kɛ kɔɲɔmuso ka dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ cɛ nɛgɛ cɛ ka sunɔgɔ u bɛ bɔ ka taga fo 10 heures cɛ tɛ bɔ foyi kalama dɔw b'o kɛ o fana bɛna kɛ sababu ye maa musokɔrɔnin ka dajinin dɔ bilara cɛ la kɔnɔ o tɛ n y'a min da o kɔni cɛ kɔni bɛ to sunɔgɔ la mayanbaga bɛ kɔɲɔmuso ta ka taa n'a ye fo 10 heures cɛ dalen bɛ sunɔgɔ la a tɛ bɔ fosi lajɛlen kalama Lamini o bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka dɔw ka furu sa parce que n'u balimamusow bɔra u kalama a tɛ bɛn u ma cogoya si la ko depuis furu ma se yɔrɔ si ko denmuso bɛ fɛ k'o ka olu balimakɛ mara a kɔni nin laada in bɛ yen nɔ a kuma bɛ fɔ furu mana kɛ ne yɛrɛ ye balimamuso kuntigiya kɛ an b'a kuma fɔ an balimakɛw ɲɛna a kɔrɔ de ye nin ye sa wa a kɔrɔ kɔni tɛ nin ne bɛ min don a la o ye nin de monsieur le ko o bɛ kɛ ka da kun jumɛn de kan kɔɲɔ bɔtɔ i bɛ dɔɔnin don a la an kɔni ye min ye fɔlɔ fɔlɔ ta de ko a bɛ sisan ta de ko monsieur le ko an tɛ ka tugu fɔlɔ la de ko halisa mais a jɛngɛnna dɔɔnin quoi i bɛ se k'a ɲɛfɔ halisa donc ni fɔlɔ don sisan ni an donna kɔɲɔso la yɛrɛ o kɔni y'a sɔrɔ musomanin tɛ foyi kalama mɔgɔ bɛ yan min b'a dege nin ko bɛɛ la kɔɲɔso yɛrɛ ye kalanbon de ye parce que a bɛ komi solomabiro bɛ cogo min na u b'a fɔ ni jogo min donna ye i n'o jogo kelen de bɔ i t'o bila i y'a mɛn dɛ c'est pourquoi u bɛ
i jogo do yɛrɛ de dumuni i t'o kɛ ka fa fɛn caman bɛ yen nɔ i t'a bɛɛ kɛ ka se fɔ a dan na a kun de k'i jogo don maintenant min ye ko i ka don ɲɛ i ka bɔ ɲɛ nin sa an kɔni ma ne ma fɛn ye o la parce que a kɔni bɔ a fɔra i ɲɛna e ye denmuso ye ɲɛna ka kɔrɔ cɛ de ye dutigi ye cɛ de ye dutigi ye o f'i ye kabini kaso yɔrɔ la kabini furu siyɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna cɛ de ye dutigi ye e bɔra a ɲɛ sa o i ma bɔ a ɲɛ sa o cɛ kɔni de y'a ka dutigi ye k'a fɔ ko o b'o place minɛ i b'o mara o ye sisan hakilina de ye komi kow bɛɛ déviera ne denmuso in kɔni min bɛ yen i bɛ dege cɛ minɛ cogo i bɛ dege o de la musokɔrɔnin ninnu fɛ wa a tɛ louper dɛ a tɛ louper komi sisan ta ye bon an bɛ ɲɔgɔn ta an tɛ ɲɔgɔn dɔn bon an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔɲɔso la ko bɛɛ b'a kɔnɔ donc foyi respecter a si t'a cogo kɔrɔ la bilen n tɛ kɔɲɔso in kɔni de ye école yɛrɛ de don donc ni jogo min bɔra yen fɔlɔ tun na ni jogo min bɔra yɔrɔ o jogo in de bɛ yala i nɔfɛ c'est pour ça bɛɛ b'i den dogo ka ɲɛ madame Diallo ayiwa Lamini ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'a ni sahaba bɛɛ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ bɔtɔ Lamini tɛnɛ min fɔ bɔli ko in na an b'o dɔrɔn de mɛn a la nka ne kɔni b'o Lamini kun t'a la wa ne kɔni b'o Lamini kun si tɛ nin na Michel ko bɔra ka min fɔ min mana f'i ye kalanso de kɔɲɔso ye ni i ladamuna ni min ye ka min f'i ye k'i cɛ minɛ n'o ye k'i cɛ balimaw minɛ k'i cɛ teriw minɛ k'a kɔrɔw minɛ k'a dɔgɔw minɛ ne hakili la kalan dan y'o ye n'a fɔra ne yɛrɛ kɔni bolo musow yɛrɛ ma fɛn ne bɛ musow la di nin na ni hali ni balama maɲamɔgɔw y'a f'i ye i taatɔ la i baw y'a f'i ɲɛna ka n'a to a don i cɛ ka bi ye i ka sɔrɔ i ka bi cɛ fɛn ne tɛ sɔn a ma est ce que muso yɛrɛ ma hɛrɛ dɔ de muso cɛ ka don i kaman kɔrɔ o tɛ muso ma hɛrɛ yɛrɛ ye muso ka hɛrɛ t'o ye Lamini ni muso y'a dɔn k'a ye cɛ sɔrɔ cogoya sugu dɔ la ma kelen-kelenninw fɔ Lamini cɛ ye baara sɔrɔ dɛ cɛ ye baara sɔrɔ donc cɛ ko baara sɔrɔ o kɔlɔlɔ a bɛna bin e yɛrɛ de kan i ka hɛrɛ t'a la o ne bɛ fɛn fɔlɔ kelen fɔ n kɔrɔw n dɔgɔw n denmusow o kana nin kɛ ka ɲɔgɔn ladi ne kɔni t'a fɛ ne t'a kɛ ne m'a fɔ n den si hali ne bɔra denba jalasiri la o don ne m'a fɔ n den ye k'a fɔ soli ka bɔ i cɛ ɲɛ ne t'a fɔ dɛ parce que ne b'a dɔn i ka hɛrɛ t'a la n'a kɔrɔ u bɛ min fɔ ni tiɲɛ kɔni de don tɛ n'a fɔ cogo min ni tiɲɛ don k'a fɔ a kɔrɔ de y'o ye ni muso de bɔra cɛ ɲɛ kɔrɔ ko e de bɛ se cɛ la cɛ bɛ e de sago la i mana fɔ i da a b'i da i mana fɔ wuli a b'i wuli n'i ko si k'i jɔ a bɛ sigi jɔ muso yɛrɛ kɔrɔ de hɛrɛ muso de ma o tɛ hɛrɛ ye donc ne kɔni bolo o kɔni sera même pas de sens Lamini pour moi ni sens tɛ nin na yɛrɛ u kana nin don a la yɛrɛ u k'a bɔ a la balimakɛw kana fɔ balimamusow kana fɔ balimakɛ soli ka bɔ mɔgɔ si kana fɔ si ye soli ka bɔ ni dugu jɛra ni min bɔra a banna n'u wulila fana n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo tɛ n'a fɔ cogo min k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo ka bɔ a banna ni cɛ fɔlɔ bɔra ne kɔni yɛrɛ bolo cɛ fɔlɔ ka bɔ muso yɛrɛ a to cɛ ka bɔ yɛrɛ dɛ ni cɛ bɔra i cɛ k'i mara o de da man di la cɛ mana fɔ dan ni cɛ kɔni ka di n ye o ka diya n ye ni cɛ kɔni min man dɛ o ka k'i goyanya ko ye mais e k'a kɛ e y'a dɔn tigitigi k'a fɔ u b'a fɔ cogo min ni e de bɔra cɛ ɲɛ dɔrɔn i n'a fɔ maɲamɔgɔw b'u si ɲɛna a don u tɛ sunɔgɔ maɲamɔgɔw tɛ sɔn ne yɛrɛ t'a la a don n'u tɛ furakisɛ ta k'u sigi u tɛ sunɔgɔ u bɛ si ɲɛna fajiri b'a fɔ kelen o b'a sɔrɔ wa da tɛ tugu a don dɛ da tɛ sɔgɔ hali ni cɛ ye fɛrɛ bɛ ka da sɔgɔ ni cɛ sunɔgɔra dɔɔnin kɔɲɔmuso bɛ wuli ka da mun ni yɛlɛ k'a yɛlɛlen to a b'a datugu ten da in tɛ sɔgɔ mun na n'o ye a sera nin bɛɛ la n cɛ ka dɔn kaman kɔrɔ o hɛrɛ muso ma kɔrɔ bɛ cɛ dɔn kaman kɔrɔ ni kɔrɔ dɔn u t'u sen bɔ la u ko bɔ baaraw la madame Diallo bɛ tila ka kaman kɔrɔla in ɲɛfɔ an ye awɔ n bɛ tila k'a ɲɛf'i ye kɛ Lamini Kamara bɛ dɔ fɔ an ye ko bon Lamini ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman di an ma ni Bamakɔ ko di n tɛ Bamakɔ ko kalama parce que rien n'est sérieux kɔɲɔkɛyɔrɔ ko wɛrɛyɔrɔ a y'a bɛɛ yɛlɛma le mot c'est un peu cher mais est-ce que bɛɛ la laada bɛ yan wa a bɛra a truqué bɛɛ kun no qu'est-ce qu'il faut faire même ka da ye ni ye a ye wele donna i kun no mais sinon les règles ne sont pas là kɔɲɔkɛ ka bɔ kɔɲɔmuso ɲɛ kɔɲɔmuso bɔ kɔɲɔkɛ ɲɛ c'est pour éviter la paresse dans le lit muso il est le cran ka wuli joona ka baara kɛ ka cɛ ko ni mɔgɔ min bɛ du kɔnɔ
ka olu la baara kɛ joona mɔgɔ kana bila retard la et ni le k'i la wolo télé bɔ ile ma kɛro tɛna wuli k'o baara lu kɛ i ma jikalaya i ma dalakaro bɛɛ fosi rien i ma yɔrɔ furan mais où on va a kɛ kun bɛɛ de nin ye wa c'est pour éviter c'est un garde-fou k'a fɔ muso le ɲɛ i fɔlɔ yɔrɔ ja ye bɔ il faut le roger bon c'est tout c'est pour éviter la paresse donc il n'a faut corroborer cita là ka saraya éviter parce que dès ba wuli wi jani ka wi banta ro samana 3h du soir brasser à faut 6h na nya ka 3h de parce que atana bana lo samana et ba wuli c'est que oui tiens yaila ba be do ka oshuru la ka ko be do ke bon alors que c'est pas notre coutume ça nan ko kwanya mo break ta coutume ta ko do ana coutume no vraiment ya c'est très désolant muso be tala do che ba fifa et si tu vois donc et na to yoro meno ete yendon donc fika ke mo galabu keneleri be ya pese woro o kapsa o beri no bote nje kani ta boni ta krikara lente c'est pas vrai donc mais voilà konyo muso benye et c'est presque mbesi ka fo sur toute l'étendue du Mali konyo bebe après il faut éviter le mauvais o bel etari ibabo koronfé mo ira fuye ka ba kuye sala ya dabla iniche il faut te soumettre à ton mari c'est tout hanne ko brebero ni menu lutte cléni bon 15 jours même pendant keto inatola il conseil de reçoit il boto il fabara il la di canada d'accord donc nous muso tara le tanduru kelu ka dugon voilà le tanduru kunye mu le tanduru c'est toujours prendre des conseils mini ma fouillé il n'a tout le temps duru même pendant qu'elle là au pendant tieto conseil il est là il ka qui il comporter nyama il bi fatu ko il bi batu ko il cross roye il teri roye il fait bien roye comme autant massé kadima ni ko c'est ou be funyana comment faire la cuisine c'est créer muneri la propreté ni kunna yila gbada koro furan kata kundo pour être prêt il faut être présentable donc il derira ka menkeyan itna se ko kay itidia butunde c'est le devoir de mayama ni mayama ka ko menkela ka wile fo konyo muso nyena atatola anatola ko fara tenemuso lutaka tenemuso wele yere ka ke muso la conseiller iba ninkinu iba koroba sa wole ka ke chela muso la conseiller kana basakilita anyana wa et tu sais quand même foyer iba muso la funyene donc ne fait 15 jours et kubrelu c'est pour te dire ika ki yere ke nyamema ina dun iboni yoromeno wo jogo doyemi no kanyi iro fari bolola il faut suivre il kana temi moyen iba keto la lutte décision koro anta sugula kunte dianyana desi bali hijali le duanye aywa nega juri mugan kele fufu tan kele ama mbalmaw tali damne amekla ka français adi abi nyafoli kanye ko sobe eretlena allô bien camara comment tumbi bolo bon Dominique pour clôturer akra caisse fasori saw akra muso fasori saw de toute façon 15 jours men c'est un temps de conseil initien somo mini kadi bramso de bena ini wulu be baro donc le non fanante ni tari fabra fanani c'est les mêmes choses et no ba que conseil to mini toli ko ou bien wulu ba que na munani mini dilima conseil mini fanani dilima c'est les mêmes choses pour moi en tout cas itali kela law itali fabra ne fait aller la li kelempe ne do pour que irisé qui yere ke togo don il a ke bonasi kura kono ne be kuma bla ok au famuna retlina allô oui comment bibolo aywa basi te mikla kana odima kofe madame Diallo iba keto ha ni bora ko sokono ibita stragmen de fe ni bora ko so ni chani fayir dafa ko ma nya fa ko ina nyagon grande dala ni bora
n'i bɔra tuma min i bɛ taa i ka so de i faso la kɔɲɔso direct so awɔ i bɔra fajiri fɛ dɔrɔn a don kelen i bɛ taa i ka so de o n'i taara i ka so n'a taara so fini jɛmanw ni n'i ye kɔɲɔso kɛ ni mun ye olu bɛ bɔ i b'olu bila n'i y'o bila olu bɛ di jɔn ma olu ayi o tɛ di denba o maɲabaga ta de kɔɲɔmuso bɛ laada a bɛ fini jɛman kɛ ni mun ye maɲabaga ta de ye donc n'i taara o la i kun bɛ foni i kun bɛ digi tuguni ka jibatɔ kin de k'i kun jibatɔ kun kosɛbɛ i bɛ don ni kɔɲɔso ye jibatɔ kun de ye o a bɛ n ko musoya de daminɛnen de y'o ye munna jibatɔ kun musoya daminɛ tɛ wa musoya daminɛ de don n'i bɛ taa jibatɔ kun de bɛ digi ko ka turuba in digi ka yan jigin a banna i bɛ taa n'o de n'i nana fana ni kɔɲɔ bɔra sɔgɔmada fɛ n'i bɔra fajida fɛ n'i taara so tuguni o de bɛ digi kun wula fɛ n'i bɛ na o la u bɛ duloki 2 kala ye duloki jɛman 1 ani duloki ɲɛgɛman 1 a bɛ kɛ duloki la balama ye donc toujours b'a f'i ye o y'i daminɛ musoya daminɛtɔ de demi de bɛ kala sisan u y'a kɛ demi tɛ fɔlɔ duloki baara de bɛ kala ka d'i ma i bɛ demi u bɛ bazɛn jɛman 1 kala demi k'a d'i ma ka wax 1 kala demi k'a d'i ma i bɛ taa tile 15 kɛ n'o ye fini bɛ biri i kunna galafini miselafini n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye kɔɲɔmuso kura ye o bɛ muso tɔw bɔ ɲɔgɔn na an bɛ to k'u sigilen moto san i y'a dɔn i b'o kɔlɔsi dɛ u kun b'u mun don yɛrɛ tilenna allo oui tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne bɛ kɔɲɔso de la ten ala k'aw kan bɛn kɔɲɔso de la ten i bɛ bɔ don ɲuman i bɛ bɔ don ɲuman an kan ka bɔ su in na de su in na awɔ kana sunɔgɔ dɛ kana sunɔgɔ kan'u ka jini wɛrɛ min kan'u ka ji baasi tɛ n'i ko ten ne muso wulila ne kuma mun de b'a la ni muso wulili ye madame Jalo n'a denw bɛ cɛw don u kaman kɔrɔ o cogo de la komi ne ka sunɔgɔ ka girin dɔɔnin e ka sunɔgɔ ka girin te san bɛna baro la n'an tilara émission na n bɛna baro k'i fɛ fo 6 heures du matin e muso b'i kɛrɛfɛ a nɛgɛ muso wa a dalen a bɛ sunɔgɔ la ale tɛ ka sunɔgɔ daminɛ nin ye ale y'a ta daminɛ a bɛ na wuli 3 heures du matin i bɛ si ɲɛ la ne bɛ si ɲɛ i bɛ te wuli la ni tɔɲɔgɔnw te wuli an bɛna baro kɛ an bɛna voix de cœur tɔ k'i bara ye baasi tɛ ala k'aw ɲuman bɔ han kana sunɔgɔ dɛ i m'u ka jinimere fɛn min sun na dɛ i ma jinimere fɛn min dɛ i ma jimafɛn foyi min e ma sari min sari ma d'e ma n bɛ te dɔrɔn de kan i jija o la n'i y'u ka seri min dɔrɔn i tora k'an ɲuman bɔ su la ayiwa ala k'aw kan bɛn merci oui madame Diallo kuma ti ni taar'o de la Kamara y'a fɔ cogo min kalanso de ye yen ye o kalanso ye mun ye e bɔra i fa ka so de i bɛna taa du mun kɔnɔ olu ka tobili laada u ka foyi ta bɛ i tɛ foyi dɔn donc tile 15 i bɛ kɛ guwada la mɔgɔw senkɔrɔ de i tɛ guwa ta o de kama ni tile 15 ta bɛ ko k'a ta ka guwa ta ye bi a ma fɔ k'i tɛ se tobili la dɛ donc muso tɛ taa tile 15 kɛ a fa fɛ yen a bɛna tile 15 kɛ a cɛ de fɛ yen n'a bɔra kɔɲɔso a bɛ tile a bɛ taa so a ka so a bɛ tile n'a tilenna fini jɛman ninnu bɛ bɔ a kɔnɔ a kan na a kun bɛ digi tuguni u bɛ sɔrɔ ka n y'a f'i ye cogo min dulokiba 2 in olu bɛ kala ye ka kunna finman in d'a ma a bɛ bila ni sisan yɛrɛ tɛ paille de bɛ da i ɲɛ la tile 15 kɔnɔ mɔgɔ t'i ɲɛ da ye o mun bɛ da i ɲɛ la ka paille siri ɲɛ la voile o bɛ siri ɲɛ da la n'o bɛ sigi i bɛ taa yɔrɔ voile nin bɛ parce que a bɛ ko kɔɲɔmuso nɔrɔ pour que i nɔrɔ kana taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko mɔgɔw bɛ filɛli min kɛ k'i nɔrɔ bɛ taa musokɔrɔbaw tun b'o bɛɛ fɔ paille bɛ k'i ɲɛ da la de fo ka tile 15 ban ni tile 15 banna tuma min n'i taara so i bɛ t'i kundigi k'i pari ka dulokiba 2 in bila parce que i bɛ tile 15 bɛɛ kɛ ni demi 2 in de koyi i bɛ tile ni ɲɛgɛnama in ye wula fɛ n'i y'i ko k'i jɛ i bɛ jɛman in dun sufɛ n'i bɛ n'i da dɔrɔn i b'ale kuru k'a bɔ k'a da o b'a sɔrɔ i ka complet kɔrɔ 1 tafe kɔrɔ 1 o fana bɛ d'i ma sufɛ n'i b'i da i b'o tafe kɔrɔ 1 siri i b'i da n'o ye tile 15 de filɛ o tile 15 Kamara bɛ kalanso de don e bɛ taa yɔrɔ min e t'u ka guwa kɛcogo dɔn d'accord donc dumuni bɛ kɛ cogo e t'a dɔn i bɛ tile 15 kɛ i cɛ ka mɔgɔw kɛrɛfɛ i bɛ tile 15 kɛ i cɛla la mɔgɔw fɛ mɔgɔ lamini n'a bɛ guwa la e bɛ gɛrɛ a tigi la mɔgɔ n'a ye guwa ta ni duba yɛrɛ don mɔgɔ bɛ taa sugu la ka taa nasa i bɛ nasaminɛn ta e de bɛ nasaminɛn ta ka tugu guwakɛla kɔ a bɛ nasa i b'a lajɛ a bɔ ka nasa cogo a ma fɔ k'i tɛ se tobili la dɛ o b'a sɔrɔ i ta dege aw bara mais olu ta bɛ kɛ cogo i fana bɛ n'o lajɛ i t'o ɲɛ dɔn i bɛ dɔ de fara i ta kan kalanso tɛ banna i bɛ taa yen fana taw lajɛ olu b'a kɛ cogo min i b'o fana dɔ ta o la k'o fara i fana ta in kan o de la n'o bɛɛ banna tile 15 mana ban
ɲaga bɛ kɛ sa ci bɛ bila bɛɛ ma k'a fɔ ko karisa bɛ tobili kɛ bi a ka guwa bɛ taa bi ni sisan tɛ lamini a bɛ fɔ k'a y'a faamu sisan ni sisan tɛ lamini o guwa taa seli dɔn nka seli min dɔn jɔrɔna b'a la dɛ jɔrɔna b'a la a jɔrɔna yɔrɔ ye min ye n'i kɛra i taara kɛ kɔɲɔmuso ŋarakalen ye lamini e ma mɔgɔ si lajɛ i ma mɔgɔ si faamuya e bɛ yɔrɔ bɛɛ la wala ne bɛ se o nin bɛɛ bɛ kanw bara u b'o fɛ o tɛ kuma o lamini musow ka jugu ɲɔgɔn ma bi ta mɛn na walayi lamini bɛ guwa ta don min na o de kama an fila an delila la n'i ye daga sigi ta la i tɛ wuli ka b'i ka daga kɔrɔ lamini fo k'a mɔ ni musow k'u bɛ janfa don u bɛ janfa don ma yen di n'u ma ji kɛ k'i ka n'a kɛ npɔ u bɛ kɔgɔ k'a la k'a kɛ npiya k'a guwala ŋama a tɛ se ka dun e b'i senkun kan e bɛ yaala la i mana galama ta yan fɛ i b'o bila a bɛ fɔ ko n'i ka tobili ka minɛ i k'a bɛɛ kɛ k'i lamini n'i tɛ taa la ɲɛgɛn na i tɛ taa yɔrɔ si e bɛ ka taa fɛnmu dɔ lajɛ salon kɔnɔ e bɛ girin ka jɔ la yan fɛ dɔrɔn ou bien cɛ terikɛw sigilen bɛ boloda la i bɛ taa i sigili kɛrɛfɛ i yɛlɛ kolonbato ni pɛrɛnkɛtɛ la dɔ b'a k'i ka na na dɔrɔn i ka na tiɲɛ kɔɲɔmuso ka na mana b'o la sa k'an kana dumuni kɛ an ka dumuni kɛ ala malo nana tɛnɛ malo nana cɛncɛn ka ca madame Jalo denw ka kini na allo ɛrɛ tilenna sɛgɛ cayara to na kuma b'i bolo i ni ce wilila madame Jalo Lamine o de kama muso n'i ka guwa sigi Lamine fo k'a jigin kana taa yɔrɔ la dɛ fɛn bɛɛ k'i sɔrɔ gada la a bɛɛ k'i sɔrɔ guwada la i kana wuli ka taa ɲini ne ka sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ b'a dɔn ne na hali bi ne ka tile fana tobi ni m'a bɔ ni ne ma tilan tɛ wuli ka bɔ nɔ la a dun sitan taara e fɛ ne i bɛ ka t'o bila kɛnɛ ma ne tɛ taa bila 11h30 fan fɛ ni ne bɛ n ka guwa in kunna hali ni Jɛnɛba nana n tɛ taa bila guwa in kɔni ne sigilen b'a kunna Lamine bɛɛ b'a dɔn ne ye n ka daga sigi ni m'a jigin hali ne tɛ don n ka salon kɔnɔ a ka ɲi ta publicité ka ɲi ta publicité tɛ dɛ tɛnɛ ko de kɛra la ne ɲɛna Lamine ne denmisɛnnin ma o y'a sɔrɔ ne ma tobili daminɛ n tɛ guwa dɔn fɔlɔ yɛrɛ a kɛra ne ɲɛna k'a sɔrɔ ne ma don guwa la n ma taa kɔɲɔ la n ma furu ma foyi o yɛrɛ kɛra leçon ye ne ma ne baw fana tila k'a fɔ n ye ka fara kan mun de kɛra madame Jalo Lamine kɔɲɔmuso bɛ sange kɔrɔ ni lamɛn dɛ a bɛ sange kɔrɔ ale ma bɔ fɔlɔ k'a fɔ k'a bɛ tobili yɛrɛ kɛ fɔlɔ a sinamuso de tun bɛ guwa la a don sɔgɔmada fɛ sinamuso taara k'a ka seri daga sigi burusi kɔnɔ i b'i ka seri daga sigi seri bɛ taa la a bɛ mɔ u bɛ ji ta k'u ka tobilikɛ fiɲɛw fa burusi kɔnɔ guwaba de don u bɛ fiɲɛw fa ka a bɛ jiba don de tuma ka kɛ fiɲɛ kɔnɔ tuma min Lamine o y'a sɔrɔ i n'a fɔ kunu ɲɔgɔn kɔɲɔmuso y'a ka kɔɲɔwuluni ci ka taa ni tan n'a san sugu la tilegan fɛ nin lamɛn dɛ a dugulamɔgɔw bi yan n tɛ dugu tɔgɔ fɔ dɛ mais hali sini sɔgɔma dugulamɔgɔw bi yan a somɔgɔw min y'a kɛ a somɔgɔw u bɛ se ka tulo b'a la a kɛra ne ɲɛ busuni ɲɛna a ma lakali ɲɛna dɛ nin kɛra ne ɲɛna de ne bɛ deuxième na ne ma ɲinɛ nin kɔ dɛ Lamine a ye kɔɲɔwuluni ci a taara sɛgɛ ka taa san ka na d'a ma a ye sɛgɛ ka taa in mara a bolo dugu jɛra ale sinamuso de tun bɛ guwa la dɛ kɔɲɔmuso sinamuso de tun bɛ guwa la a ye Ala minɛ ale min bɛ sange kɔrɔ muso fɔlɔ de tun bɛ guwa la muso fɔlɔ de tun bɛ guwa la ale ma bɔ kɔɲɔso la ale ma bɔ kɔɲɔso la fɔlɔ tile 7 ale b'o kɔɲɔso yɛrɛ la ni y'i puruti ka bɔ ka taa ka taa fili mɔgɔ ka se daga kɔnɔ dɔrɔn ka na don a ka sange kɔrɔ k'i da nɔ la i b'o ko foyi ma kɛ muso fɔlɔ nana tuma min a nana k'a bɛna galama don seri la k'a lamaga gazi a kun b'a sɔgɔsɔgɔ a girinna ka bɔ fɔlɔ o wagati y'a sɔrɔ a dugu la a tun turudilen don n'i ka basi tobi k'a bila yanni a dun tuma cɛ basi bɛ yɛlɛma ko jinɛw bɛna mɔgɔ ka basi bɔ a yɛlɛma a ko ko kɔni jinɛ ko nin tɛ jinɛ ko ye dɛ ko nin ye sɛgɛ gazi dɛ a ye dɔ t'a la galama la Lamine ka taa yira du cɛkɔrɔba la a ko n fa karisa ko ne ka segin ne m'a faamuya dɛ ko a bɛ komi gazi de b'a la dɛ k'a ɲɛ yɛlɛmana ka seri ɲɛfin kirikirikiri cɛkɔrɔba ko e ko cogo la ko awɔ ko taa kɛ mana a kɛ baɲuwari kɔnɔ ka na n'a ye a taara yɛrɛ ma gaba de don a taara seri kɛ baɲuwari kɔnɔ ka na n'a ye du kuturu burusi kɔnɔ la burusi kɔnɔ o ye gwa jeli ka seri faralen ɲɔgɔn kan a y'a seri yɛlɛma k'a kɛ baɲuwari kɔnɔ Lamine kuma teliya la u ko k'u k'a ɲɛ ko taa ni kube la ko ka taa ni commandant fɛ yen o wagati ne fa tun ye commandant ye ko ka taga n'a ye ne ye seri ye o de la ko ka taa n'a ye u taara ni seri ye a guwanna Lamine u ye serili kɛ dɔɔnin dɔrɔn ka dukɔnɔmuso bɛɛ darajɛ k'u ka taa mɔgɔw ɲininka ko jɔn bɛ se ka nin kɛ gatigi min kɔni bɛ guwa la ale kɔni tɛ nin kɛ o parce que ale baara ale bɛ guwa la ale bɛna di mɔgɔw ma ale bɛ tɔgɔ sigi a yɛrɛ kunna dukɔnɔmuso bɛɛ sɛgɛsɛgɛ garidi taara bɛɛ nɔfɛ ka na bɛɛ fɛn commandant ko ko kɔɲɔmuso min donna ko ka taa kɔɲɔmuso nɔfɛ ko kɔɲɔmuso bɛ sange kɔrɔ o bɛ kɛ cogo di maɲamɔgɔmuso yɛrɛ kuma ko kɔɲɔmuso o k'a ye k'a taa kɔɲɔmuso nɔfɛ dɔrɔn a ka na kɔɲɔmuso nana kɔɲɔwuluni nana cɛkɔrɔba yɛrɛ commandant yɛrɛ ma kɔɲɔmuso yɛrɛ ɲininka bilen a ko kɔɲɔwuluni a y'o nɛgɛ ko e kɔrɔmuso mɛ e ci ka taa fɛn sa kunun wa ou bien kunasini de a ko awɔ k'a i ci ka taa mun san ko katani k'a ye dɔrɔmɛ 10 ka taa katani san ko kunu tilegan bɛ taara katani san sugu la ka na d'a ma a ma minɛ yan
u y'a ɲininka a b'a kɛ kun min na i y'a dɔn k'ale tɛ cɛ fɛ k'ale cɛ cɛkɔrɔba de k'ale jagoyara ko ka di cɛ ma donc ale tuma du bɛɛ daji k'ale t'a cɛ fɛ mun y'o kɛ muso y'a ka daga sigi de k'a kɛ jita ye n'o tɛ n'a sigilen b'a ka daga kɔrɔ Katani bɛ se ka k'a ka daga kɔnɔ a ɲɛ muso de ɲɛna muso nin ye leçon dɔ ye nin kɛra ne ɲɛ muso de ɲɛna e min tɛ fa yala yala la kuma b'i bolo nka i b'a kɛ to han yɛrɛ tilenna allo allo tɛnɛ kuma b'i bolo Lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma amina rabi e tɛ fa yala la i tɛ sigili ka nan kunna tuma si yarabi ama ala k'an kisi muso jugu tɔɔrɔ ma k'an balimakɛ bɛɛ lajɛlen kisi muso jugu tɔɔrɔ ma amina yarabi n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa Lamini yɛrɛ tilenna allo oui tɛnɛ tile 15 ko in ne dɔ fara Madamu Jalo ta kan n'o tɛ a ye caman fɔ tile 15 n'i bɔra kɔɲɔso la n'i taara aw ka so u b'i labɛn i b'a fɔ ko Madamu Jalo y'a fɔ cogo min na i bɛna cɛla la n'i nana cɛla la finifin min bɛ da i kan Lamini ni muso sabatilen don a ka furuso kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen nɔ minnu b'o tamasɛri o jate minɛ i kɔ finifin i bɛ gabugu da la wa i y'a dɔn bidenw filɛ nin u bɛ taa tile 15 so la fɔlɔ u wuli kuma ye 11h de ka bɔ sunɔgɔ la Lamini u tɛ taa gabugu da la u ka sira tɛ gabugu da la u tɛ mɔgɔ dɛmɛ tile 15 dun dabɔra de i ka taa gabugu da la ka furumusow dɛmɛ ka jateminɛ kɛ n bɛna furu kana nin du in kɔnɔna na du in kɔɲɔw bɛ kɛ cogo di i ka kan ka taa gabugu da la i bɛ mɔgɔw jateminɛ Lamini n'i ye mɔgɔ kɔɲɔmuso ye mɔgɔ kɛ kuma ye i ka di mɔgɔ min ye ani i man di mɔgɔ min ye tile 15 kɔni i b'a bɛɛ dɔn kelen kelen tile 15 in tɛ gansan ye koyi n'i y'a ye a kɛra furu kɔnɔ de min bɛ se ka furu basigi a kɛra furu kɔnɔ de min bɛ se ka kɛ furu ni a ka kɛ furu lankolon ye quoi furu in ka se ka laban i b'a fɔ ko sali duni furumuso ka se ka fɛn caman faamu yan'a yɛrɛ kana sigi furuso kɔnɔna na yɛrɛ tilenna Dada dɔrɔn somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ kuma b'i bolo Madame Jalo ye kuma min fɔ n b'a sɔn ji a delila ka kɛ ne yɛrɛ la don dɔ la ne ni sinamuso sigilen u y'an labɛn ko ka tile ban an ye kɛlɛ ban an y'an sigi gabugu kɔnɔ ka te wuli ne wulila ka don so kɔnɔna la ko n bɛ taa fɛn dɔ la ne o y'a sɔrɔ ne ye n ka daga nɛnɛ ka malo kɛ daga la mɛ a tun ma wusu ne bɛna tilali kɛ waati min ka malo labɔ malo bɛɛ kɛra kɔgɔ ye a kɛra kɔgɔ ye a bɛɛ kɛra kɔgɔ ye donc n b'a ka kuma sɔn ji quoi a ka fɔ ko tiɲɛ de don parce que a ka delila ka kɛ ne yɛrɛ la ok o de tun don depuis o kɛra e n'i ka daga bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ne n'o bɛ yaala dɛ o bɛ kunsila ka yaala ala ka tile ɲuman o Lamini o tile 15 so denmisɛnninw t'o matarafa bilen tile 15 ni dugu jɛra u bɛ wuli 11h n'u wulila 11h u bɛ so kɔnɔ u bɛ filimu k'a la ka teli lajɛ u ka sira tɛ ka taa gabugu da la dɔw yɛrɛ tɛ t'u hali u buramuso fo Lamini i bɛ na tile 15 n'i nana tile 15 la sa i b'i sigi gabuguda la buramuso sigilen don a ka da la ani burankɛ u b'a la k'i jateminɛ finifin min b'i kana n'i y'o matarafa furu kɔnɔna na Lamini o mɔgɔ o bɛ se ka furu na i bɛ dɔw ye u bɛ taa tile 15 la i b'a sɔrɔ u ka finifin dɛ a sigilen b'u cɛ de la dɔw yɛrɛ b'u ta to so kɔnɔ kɔrɔ jumɛn b'o la tɛnɛ kɔrɔ min b'a la ni finifin ma dabɔ ko masiri don furu la finifin dabɔra de ka furu ni mɔgɔ min bɛ se ka furu matarafa n'a tɛ se ka furu matarafa ou bien mɔgɔ min lamɔlen don lamɔ parce que finifin a bɛ fɔ i ɲɛna depuis i bɛ bɔ furuso la a bɛ fɔ i ɲɛna k'i ka furu bɛɛ bɛ nin finifin de bolo nka kɔrɔ kelen i tɛ se ka kɔrɔ kelen fɔ an ɲa la kɔrɔ min b'a la parce que finifin dabɔra fɛn min kama Lamini a kɔrɔ ka bon wa ne tɛ se ka a kɔrɔ ka dun quoi a faamuna an bɛ kuma di maakɔrɔw ma yɛrɛ tilenna oui waaleykum salam maninga c'est quelqu'un non maraka c'est quelqu'un c'est moi a ye kuma bɛɛ ɲagami bolo Jiko ni nyauto. Tumudu Pauli ka bi kolobato. Na unjala kuma mu bonere de laga ja kuma kenega. I de laga sigi? Kuma kenega. Nim problème kelen kenega. Nim problème kelen kenega. Pati
na nya bila ani dije gra fani baye madame Diallo flega min foni ma nyogo na anyogo oho ansigira kelega ani dije gra fani baye o te bonno ko fere parce que frère que ayuda ne ba ofla be place o ofla be gene ngata aya no ko gra bare de o no gra fani baye no giwe muso de yo ika daga lento tene daga kono de ya baba awa woni daga da lento ange tene daga kono de abe ka kono de ya fo madame Diallo ibe ka wuli ka fi lento yi daga sigi dora ka wuli ka tayi boka tijo fo bolon kuna oui bara ba ntarantena muso bla mba muso ye mogo ci kana ntaro bla mbulla ka ta butigini na on ba ku dul da ku na ku jaru de ka ska no be wuti ma fo dem mo le no mai siya bo mo do la sigi daga krefe bo mo do ida ka dem dem mu siga fuma ni na do ka ba o ka ta di ni bola ni bala na daga tan jama ma bo ku ba ni bola la do so daga de la wa hal ni be mo mi siga krefe la mina ka ke mo dem tin ka kigu ni tan ma ni ase wa ni kan kala wuli wallahi ka fana ci ka mo go ye ka daga la ko fe o bebe ke la famuna wala wode ko ay ciwililla ajaranye oui monsieur Lenko ibse ga do fot le tanduru kan bon monsieur ami ko le tanduru nga fola ni le tanduru beke ni ko yon bora sisa wi ala be ula fe ay fem soro yo be fara ngonka utrana e chela asra chela ata chefe de folo che banjini mede abata jigindi musinga kubedi yabe jigindi do na jigina yino menna ni besila sumara kumbe folo bebe moya ni besila sumara tmana ba fuko a tai iche nyenanje meni dunugo paka bamuna waswa wula adana mota dondoy mota botoy donc avec le crefe ka baro nu ka fenna cletanduru kono cletanduru foko bampeo avec lelo abe apprentissage de là parce que abe adira ndema yamene donc ko be bo de boulot maintenant ni o dafara ça donc tanu dafale ça abe singana a fasola la fasola ça donc il parle ni femme nous foni bon ani la délicat mon be ne intabla kata odo nyasiki nye misili takadama nye lamu takadama nya basiri iba fleni abana bo baraka la be du kono ali du kene mona tita yamere bo ni tara ikata ke lamu ika mo fara yamere ndio famia kay wo me donc akon la ça c'est ça atoba yere bolu ça donc critère dun kuni ni mais c'est ça o tara tenen daga foto bina wati ni ninja wuli ko rebe tiena ali fini mi plein c'est le noir parce que no be quality là donc ni don to mu soyala donc abeke ka ku de tout pendant faut 15 jours oui ba keto era tlena allô donc o koro ka fo korota la wa korota fini fimana wa bon donc on ko no yala ni ale ni jibabata be kele o fi fimani do parce que no be kwala no be kwala o donc ni a korobla o rodla oui oui fini film flene ko ni de mankene su dugu kla festan no pali ka de mina sa fari ka kala ya fini fini ibi se ka de mile kala yan dugu ka je e ka se ka dokotoro so soro a fari be sumaya fini fini flene fene ko ni che ni kono dimi yi che mina dugu kla fe ibi se ka fini fini sire akela abi se ka dugu je kono ko chaman ba de bi fini fini flene sisan u bi fini fin mine kɔɲɔmuso la n'o tɛ fɔlɔ in na fini fin ye kɔɲɔmuso ta de kɔɲɔmuso n'a ka fini fin bɛɛ sa de a bɛ to a bolo de mais bibi na ni kɔɲɔmuso 5 bɛ se ka fini fin 1 kɛ b'a singa ɲɔgɔn ma ka taa awɔ mais Kamara tile 15 i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲa la ni fini finma jakɔrɔba la an tun t'a kalama yɛrɛ tilenna ne ba somɔgɔw bɛ di kuma b'i bolo nba ne bɛ kɔrɔ min bɛ fini fin na o y'a ye a bɛ kɔɲɔmuso ni muso tɔw bɔ ɲɔgɔn na
ni finikin ga kɔɲɔmuso kunna dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɔɲɔmuso de ye nin tɛ kɔɲɔmuso ye i b'u fana dɔn an bɛ kɔrɔ min dɔn a la o y'u fana ye komi a kɔrɔ ka ca awɔ ka mɔgɔ ka musow bɔ ɲɔgɔn na n'a bɛ kɔɲɔmuso kunna cogo cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɔɲɔmuso nin tɛ kɔɲɔmuso i b'o dɔn ne tun b'o de fɔ o diyara n ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi Kamara kuma b'i bolo toujours Lamini ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman d'an ma amina Lamini an ye ko min kan nin nin foyi tɛ ni kɔrɔ tɛ mɛn na Lamini tun bɛ fɔ ni ne ma k'a fɔ ko kuma ni kuma ma ko ni kuma a tɛ kɔɲɔmusoya kelen ni mɔgɔ tun bɛ lɔn i la habillement de ma nin ye soma ye somaya catégorie ka siya dɔ ta ye o sintoroko ye dɔ ta ye o bɔgɔlan ye dɔ ta ye o zɛrɛ ye ça dépend mais nin bɛɛ wulen do le mais a bɛɛ lɔn nin ye soma ye nin ye donsokɛ ye nin ye kɛnɛjigila ye nin bɛɛ bɛ lɔn muso kun dɛbɛ cogo cɛ kun na to yan n'a quand même appelé quoi rasta mais dans tout problème aujourd'hui Danatemi Bratera là on ne fait plus, on ne respecte plus les règles qu'il le faut. Donc, mbena, quand on a la télétan d'Urugo, il y a que quand on a la Florissa, il y a que télétan d'Uru Blataro. Monsieur Memoti l'a donné ce qu'on ou bekuma follow, même fouillé, voyez, il y a qui est la disposition. Ne fɛn f'u ye soama ni I kɛɲɛ tun bɛ I fa bolo I fa ni kini bolo mɔɔ de bolo so I tun tɛ na yan donc I nana mɛn kama olu ye cɛ bunasiri olu ye baara fɔlɔ de fɔlɔ min k'a fɔ denmuso ɲɛna I cɛba fɛn f'u ye soama an ye tɛmɛ ye mais denmuso fɔlɔ min ka bonya do ka cɛ bonya a baya la kɔɲɔmuna ni san mais à cause de sa civilisation o denmuso muso ma siri le to ko jɔran man ka kan yɛrɛ peut-être arisekala kan wɛrɛ lu fana note muso jɔran ye mun ne muso ma siri a quand même de ko maquillage et si tu vois muso fɔlɔ men ko don ka ko do musoya règle kɔnɔ hali sini a bɛ kɛ toutes les femmes civilisées Lamine fɛn kelen pe min organiser ne kuma tɛ tɔ men kalan fɔlɔ kɔɲɔso I b'i cɛ bili I b'i la don I cɛ la so kɔnɔ kɔrɔ tɛ kuma fɔ tɛ nin ye mais muso ka a dabɔ a kama ka pendeli dɔ bɛn pendeli ka rɔ bɛn a man ka wo do I bɔ a la wa yana ka taa pendeli ko na fɔlɔ e ko femme civilisée c'est qui crée civilisation la civilisation c'est un travailleur qui crée mo vraiment men kɛ n'o don muso ila tabiya kɔnɔ I bɛ hakɛ to yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ne b'a fɛ ka kuma ka tile 15 ko in na n bɛ fɛ n balimamuso k'a faamu tile 15 in na ni a k'a ye ne yɛrɛ nimɔgɔmuso sɔrɔ donc ale nana an fɛ yen o y'a sɔrɔ ne de tun bɛ tobili kɛ donc mun nana tile 15 la a tɛ sɔn ka jigin ka bɔ sanfɛ yɛrɛ a y'a ka tile 15 bɛɛ kɛ sanfɛla la k'a kɛ sanfɛ wa a kɛ ka so bɛ sanfɛla de la quoi an ka du ye étage ale bɛ sanfɛ nka a ye tile 15 bɛɛ kɛ sanfɛla la a bɛ jigin a tɛ jigin duguma ka tobili sigi ne fɛ a b'a fɛ ko a nimɔgɔmuso de ye ale ma ka ne dɛmɛ baara la a y'o de bila kun na donc tile 15 kɔfɛ sa ale nana ga ta an ka tobili cogoya a ma fosi faama la mun o don an ka cɛkɔrɔba bɛ mankan na a bɛ fako tobi a bɛ tamaro de k'a la tamaro tinoman kelen min feere butigi la o de ta ka k'a la ne y'a fɔ ko jabɛti y'an mankan na a tɛ se ka sukɔrɔmafɛn ninnu dun i b'olu to yen oui an bɛ kila minɛ ale ma se ka foyi faamu o ko ninnu na n balimamuso fɛ ka to ka tilekan dɔ yɛrɛ sɛgɛ a bɛ yen awɔ a bɛ yen a ma gɛn a bɛ yen parce que a t'an ka du kɔnɔ sisan an y'a cɛ fara yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa ala ka furu sabati madame Diallo denmuso i ni ce weleli la
Oui, Camara. Lamine. Donc on tun ko civilisation kɔrɔ. Civilisation kɔrɔ parce que e bɛ ka kɔrɔ min da la ne ani an bi mɔgɔw bɛ ka hakilina min d'a ma. Fɛn sugu kelenw tɛ dɛ. C'est une création de mode. Même breté. C'est un développement, c'est-à-dire qu'à ta ɲɛfɛ quoi. Civilisation qui crée. Tout ce qui crée. Ka fɛn dilan. Min bɛ se k'i ka ɲɛta sabati. Voilà. Bon, muso fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ évolution tɛ o. Évolution de civilisation créée. Quand tu es civilisé, tu peux évoluer. Mais si tu n'es pas civilisé, tu peux pas évoluer. Moi quand on est tout le monde an y'a fɔla an ta kan tɛ. An ye même fɔ ka an ta kan tɛ. Donc moi même bɛ ko la bɔ ka bila mɔlu ɲɛ bɛɛ fana kɛ bɛɛ ka ɲɛta sɔrɔ ɲɛta ye évolution ye i y'o faamuya donc muso min ka yɔrɔ nɔ o ye sunkuru nɛrɛ min k'a se ka pendeli nɔ bɛɛ yɛrɛ a yɛrɛ hankili la pour se présenter n'a na cɛ donna so kɔnɔ a k'a yɛrɛ présenter a cɛrɛya fo cɛ yɛrɛ y'a fɔ ko ala ko tiɲɛ tɛnɛ i kɛ ne tɛ pera I can't will ma be il a fini modèle merci il a pollué les crânes comme matin merci tu as vu ça vous avez encouragé vous coucher là il pendule là-bas monsieur Imane là finger qu'on a bi na ka tala nyamani no comme manager les finger mini fola di maintenant il bila pas encore mais non ça c'est au moment où tu veux sortir pour aller te laver. Mais pendulum il donne encore pendulum o connaissons pendulum mais il a non pour que ton mari soit séduisant tu le reconfortes encore voilà monsieur menko donc monsieur ya munan kono jen sera ka tabwa noroflo personne ba wole ka mutie valeur long donc il sensible de cuisine na koni faire tenta madame Diallo ka yoro mini ko fola n'était donné ou l'autre parce qu'ils connaissent le milieu là plus que moi. N'était badala, mais à connaître bébé fouillé. Ni darasi taka. Il va monsieur la folle d'où il est moment ni les boulots. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas peur. Bilay mon ni taille qui n'a pas dit. Mon ni taille n'a fouillé. Bimsoa. T'es cela taille jora fouille tout la même. Ay t'es cela ay taille ay t'es fouillé. Mais c'est la bataille là-haut. Mais à ce là choconon a été slang a été yere fouille là. Jorotou la fouille. Donc vous êtes ni moi dans ni ngo il est que le molo la mine ngo problème ni ré. Donc a dit toi vous le ro ka fo ko ya. Non si je parle beaucoup café diara. Si je parle ka fo ko content de conseil les do. Conseil mignon on le mi café arrête le là. Camara. Comment vivez-vous? Ne t'ai folie. Tena mkubadili ukuju, yabe nga folie faye. Arrête le bila. Musenzu. Kumogodu. Toroste. Ikubadili ukuju. Alaka kanuto. Yere fene kadine kuju. Tene ne bolomso. Tene a rougi. Davrugu nu bebli. Tratele la. Ayo mfarala. Intimili la jaranye Camara. Ta pour pendelu ko ça. De la passer monsieur de oui bi nyon ni te que pendelu ni ne fait pendelu te kana ma fait ni koy. Et ce qu'on a fait c'est ton mari et toi qui dois vous. Ah musolaka o ba bo ka dlo so tamburu. Ay ma korole long. Ay ta donné. Ay ta donné no bote mon cibrette c'est ka pendelu il a ni ini qui flatte. Ni chef là apana. Donc mbete mi yen fan fait. O kaka kabara mena do muso ya ire kono inini nkete gbara kagba pendel fana na worol o fana mbe mente kadika ntafa moye o kile ni mbete mi yeno non ali ba bolo be bu daru ntafa donc pendel mbe keleban avec keleban be kotala ini frujeje ka so mata morila mata ko mais comme ils connaissent pas sa valeur et pendel siri a fa to mi bayani fa mbe bala
e kelen ni ba yɛrɛ bila n'aw mɔgɔ fila don o kelen don lamini kɛ pendeli b'a wusu fɔlɔ pendeli bɛ segin ni biri ka wusulan bɛɛ la kan ka pendeli ka baya nu fɛ k'a bɛɛ wusu ko ɲuman ka bila su fɛ e min kɔ kɛ kelen bɛ ka i da tigɛlen don ɲɔgɔn na o walahi lamini n'i ye pendeli siri la ka i da a natuma sele b'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la ka ban ala k'i da i ni sunɔgɔ yɛrɛ tɛ yɔrɔ kelen na yɛrɛ i b'i yɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ kɛ gɔnɔba i b'i yɛrɛ ma yan fɛ tan i turude yan fɛ tan i bolo bɛ taa fɛ. i bɛ pendeli fana na yɔrɔ dɛ i b'a dɔn yɔrɔ yɛrɛ a juru i b'o filɛ k'o bila. Lamine i bɛ kɔlɔnkɔlɔ dilan ka di i bɛ taa ni yanfɛla i bɛ na ni yanfɛla ye. Bisimila rahmani rahim. bon an ye tɔni t'o la. tɛntɛnɛ ko di. n'i ye kɔkɛ naka mɛn i da k'i biri i kɔnɔ kan n'i biri k'i da a sɛbɛnnen don pendeli la ko chérie ko je t'aime ce soir a bɛ don yɔrɔ min a ɲɛ don ka dɔrɔn a yɛrɛ bɛ yɛlɛ dɔrɔn k'a kun fili. Ala ka d'a ma tɛnɛ. o ye de ni chérie min bɛ sɛbɛnni dɔn kɛ hali ni tɛ sɛbɛnni dɔn fewu chérie min bɛ sɛbɛnni dɔn o ye k'a kalan mais min tɛ sɛbɛnni dɔn a fɔra e k'o kɛ bani. mais hakili la Kamara ko wɛrɛ b'a la min ni aw ta in si tɛ kelen ye. bébé c'est toujours la bonne hein. Bon bɛɛ ko bɛ ko parfum parfum naturel bɛ adamaden na. L'odeur naturelle. L'odeur naturelle. Yo faamuya muso min b'i fɛ i b'i muso min fɛ ka fa di ɲɔgɔn fɛ fewu janfa ta kɔnɔ Lamini o i t'o bise la a da la i b'o bise a kabakɔrɔla fila le fɛ kɛ. c'est là-bas. Odeur naturelle ye kabakɔrɔla fila le kɔ k'i to a kan. Lamini an ye tɛmɛ. Nɛgɛjuru ye 20 kelen fufu 11 yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo. tɔɔrɔ si tɛ. n bɛna ka a b'a fini ko kuma ma n bɛna sɔn ji la. cɛ dɔ delila kɛ. i b'i ka radio faga. awɔ. cɛ dɔ delila ka kɔɲɔso tɔgɔ di cɛso dilan. a tɔgɔ di muso fila bɛnna kan k'u kana taa. oui. u bɛna taa cɛ kɛ cɛso la. cɛ fana kamana gan b'a to y'a fɔ muso dɔ ye. musokɔrɔba dɔ ye ko k'a bilasira. a b'a la ka pendeli ko in fɔ cogo min na a tɔgɔ di maninkakɛ y'a fɔ cogo min na ko gidola fɛn don. musokɔrɔba in fana ye cɛ bilasira. a ko a ma ko e ma cɛso de jɔ o ma ban ka taa i ka cɛso la wa. a ko ɔhɔ. a ko bon sisan min kɛra. i b'u kelen ka pendeli su. cɛ fana ye kelen ka pendeli su. ko muso fila sigilen to darakadun na. ko cɛna ko cɛ k'i bɛ si n ka so o ye cɛ ye mais e bɛ taa k'i ka pendeli yɛrɛ to i ka so n'i ka pendeli minɛ. i jɔ a ka so da la k'o jira muso fila sigilen la. min ta ye pendeli ye. dɔw y'u ka kalotigi ye sa k'a sɔrɔ a ma deli ka se yen. kelen dɔ ye min ta tɛ pendeli ye ka ko ja k'a bɛna min ka kɛ ye ne jaabi o y'a ka minɛnw cɛkɛ yɛlɛma ka darakadun yɔrɔ la. maninkakɛ ye fɛn fɔ sa donc gidola fɛn de don. voilà donc mais muso nin nana bira u la kɛnɛ ka min kɛ. muso y'a ye k'a fɔ cɛ yɛrɛ la u ye ɲɔgɔn janfa mais u ma janfa kɛ dɛ. donc gidola fɛn min don de o de y'a cɛ ser'o la. donc kɛnɛ ka fɛn tɛ. i y'a faamu. ayi komi an b'a ye an balakaw la. sinamuso la keleyatɔ la u bɛ se k'a dulon nɛgɛjuru la a ka ca ni 15 ye. mais a ma dabɔ o kama o. du kɛnɛmala la panparan. non a ma dabɔ o kama o fɛn tɛ o. Kamara y'a fɔ cogo min na gidola fɛn de don. donc gidola fɛn de don bon sisan mun ye furu yɛrɛ barika ban ou bien ka muso barika ban. u ye bɛɛ da la cogo min na y'u barika ban. e mago bɛ fɛn min na a dogolen mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan donc a bɛ lɔgɔ bɔ i la. ɲama kɔrɔ abiyema dɔw bɛ yen nɔ musomaninw b'a don donc n'a donna e yɛrɛ bɛ muso kɛnɛ kan e b'a ɲini mun kama bi. a faamuna. voilà. i ni ce weleli la Kamara kuma tun b'i bolo. i ko fɛ sisan. awɔ. finifin min bilala muso de kunna Lamini an y'a dɔ se ka kɔɲɔmuso de différencier. parce que an ye mini kani o le mini ma si cɛ la fɔlɔ. an ye mini ta kesiya kɔnɔ o le mini ma si cɛ la fɔlɔ. sariya mini ka kala marché o wulire mais dolu fana ye
wulu bara cɛ bɔnna si kɛ kɔnɔre o ne soit divorcé ou bien cɛ bara sa ou bien cɛ bɔra fana bara furu kɔ tuguni mais a ka ka lɔn ka fɔ ko muso marié ne a fana kɔɲɔkura le di donc fa ɲɛ wulu fin kɛ kɔɲɔkura mais an yɛ bɛ mirila kɔɲɔkura mais man bugoti ni men furuniw yala fini na la okuna fini tɛ na la okuna ngo bɛ man na la okuna bugotigi mais a min sɔrɔ la so non ani ma sɔrɔ a min ma deli ka furu fɛ ma deli ka furu fɔlɔ n'o bɛ b'a fa bara ngo bɛ man ne bila la kunna elle vient dans le blanc aussi mais n'a ye su kelen se a cɛ bara dɔrɔn à la semaine mais ba fini taché ni na bɛ man ni fima ne bila kun pourquoi ça i b'a kɛ to elle tilenna oui kuma b'i bolo ne tɛ foli de an ka foli kamara in na ko a ko ka di kojugu ayiwa tulo b'i la i ni ce weleli la kamara i ko ko muso ma deli ka furu n'a bɛ ka bɔ a cɛ fɛ yen disons n'a bɛ ka bɔ a fa fɛ yen fini jɛman de bɛ biri a kunna n'a ye su kelen si fini finman de bɛ biri a kunna i b'a kɛ to yɔrɔ na mais madame Diallo an b'o faranfasiya dɛ Lamine ale ko n'a ye su kelen si komi su kelen si ko ne t'o dɔn k'a fɔ ko n'i ye su kelen si oui d'accord n'a bana cɛ dɔ na y'a faamuya n'a bɔra kɔɲɔso la n'i bɔra dɔgɔkunso la ɔhɔ n'i bɔra dɔgɔkunso kɔnɔ an y'o de fɔ sisan finifin min fɔlen n'u bɛ ka finifin min fɔ a ma ko finifin kirikiri mɔni de don non ale ye jɛman min fɔ ka na n'o tɛ an bɛ finifin ma mun de n ko point monsieur Lafine de don monsieur Lafine a bɛ siri de k'a don gala la ok n b'a fɛ n ko an ye kɔɲɔ lu différencier ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ laban nin ne de finifin kelen ne de taché de blanc i y'a faamuya mais ni min bara sigi cɛbɔlan kɔrɔlen o tɛ kɛ o kunna o min furu sara siɲɛ kelen ou bien cɛ ntanyana siɲɛ kelen min kɔni sigira furu la siɲɛ kelen ni a t'o furu la n'o bɛɛ la don a cɛ bara finifin taché ne donna o kunna o donc ni fini jɛman bɛ na mais ale ni fini finman de bɛ na parce que a bɛ kodɔn déjà kodɔn de yɔrɔ de bɛ ka yira sisan voilà min tɛ kodɔn n'a ye kodɔn kɔfɛ ani min ye kodɔn ka don ale komi sibulu a tɛ sibulu tɛrɛ la yɔrɔ bi o sibulu npogotigini mɛn n'a ma cɛ lɔn fewu musokɔrɔ min fana ma kɔrɔ tiɲɛ fɔlɔ fewu diɲɛ bangu kolon nin kan n'o ye sibulu tigɛ k'a di kɔɲɔmuso ma hala i b'a 10 jours de voyage kɛ a tɛ façon i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo n ko n b'a fɛ ka kuma kelen de kan quoi chose madame Diallo ye dumuni ko fɔ a cas exceptionnel de ne yɛrɛ dɔgɔnin sɔrɔ walayi o kuma a ma furu a cɛ de anw bɛ Kangaba fan fɛ donc a cɛ bɔlen Bamakɔ ka taa sɔrɔ Kangaba a fɔra ko ka dumuni tobi maintenant ne teri dɔgɔnin o muso ne dɔgɔnin de lamɔna o bolo donc u tun bɛna dumuni tobi k'a di muso in cɛ de ma sisan dɔgɔnin cɛ ma dumuni mɔlenkɔrɔ kɔfɛ dɛ ne yɛrɛ de bilara cɛ in fɛ ko an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ma se ka min faamuya foronto fitinin ninnu o camanba de tun bɛ n'a la n'a mɔlenkɔrɔ kɔfɛ mais foronto in ma mɔ ne ma se k'o faamuya dɛ mais cɛ in ani mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ a teri ninnu olu ma a santi mais foronto min bɔra ne yɛrɛ da kɔnɔ a cɛyara dɔɔnin ye ci fɔ ɲina n ko cɛ yɛrɛ la n ko ne ma se ka nin faamuya fo ka ji bɛ ɲa kan yɔrɔ la ka nin bɛ se ka kɛ cogo di mais o kɔni ko bila o cogo la an b'a ɲɛɲini wa an y'u to a ka kuma to ji la a faamuna madame Diallo den minnu bɛ wele k'u ka dagaw to u k'u jantu yɛrɛ la n'i bɛ yaala du kɔnɔ n'i ka daga fourneau minɛlen b'i bolo o de ka fisa ko la dɛ n'i ma ɲɛ yaala kɔ daga ta i bolo i ka fourneau ta i k'a da i kɛrɛ la ayi fourneau to yen kɛ daga ta n'i tilala i bɛna daga sigi a kan fourneau ta yen madame Diallo walasa o fana ka mɔ joona an bɛ dumuni kɛ awɔ i tɛna se ka tasuma ma ta o i b'a da i kɛrɛ la i b'i ka yaala i tɛ se ka tasuma ma ta dɛ il s'agit pas de porter comme ça les pagnes tachées et les pagnes blancs n'i y'a ye denmuso min kunna a bɔtɔ dugu la ka na dugu la ou bien a bɔtɔ mobili kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la Camara faamuna mais kɔrɔba la wa kɔrɔba la kɛ a kɔrɔ ye mun de a kɔrɔ tɛ na nin ma s'i cɛ la fɔlɔ
ni ma cɛlɔn fɔlɔ o jɛman ni mara cɛlɔn bien que a bɛ kɔɲɔkura la a bɛ kɛ furu fɔlɔ furu filanan furu sabanan tan o le ta ye taseri finman ani gbɛman o bara sigi cɛla kɔrɔlen mais a bara kɔɲɔ furucokura sɔrɔ i kɔ tuguni mais kɔɲɔkɔrɔ mu tɛ muso kɔrɔ de don c'est la différence. Ouais, mais kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ wa? Kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ c'est pour faire la différence entre les deux femmes mariées. Même bara cɛ dɔ kɔrɔlen o ye nin i dun fana b'a cɛ dɔ fana ni ale le fana wari est-ce que tu vois bon a nɔgɔ ko ye ni conservation ni tɔ min ye nin nɔ mais hali ni kɔrɔ wɛrɛ kɛra la l'essentiel est là c'est pour faire la différence entre les deux mariés ne ka mɛn lɔrɔ o le filɛ nin kɔɲɔkɔrɔ ni kɔɲɔkura ni. Yɛrɛ tilenna. Kuma b'i bolo. Kamara bɛ yan. Kamara tulo b'i la. Ok bon ne tun y'a fɛ k'an da don la baro dɔ dɔɔni. Vraiment ne tun ka di ne ye sisan. Hali émission kɛrɛnkɛrɛnnen ta Gakou nin kan. Juman kan. Très important. Juman kan. Da muso min bɔra ka da la kulu to. Ka émission kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka parce que problème caman b'a ni kɔnɔ. A bɛɛ ma sɔrɔ na tobili yɔrɔ nin na. Bon famille ninnu donna surusi ye dan nin de kɔnɔ. Vraiment ne kɔni a hakilina bɛ ne la ni émission kɛrɛnkɛrɛnnen ta kama lundi don fɛ. Ayiwa. Ne tɛ ne bolo k'a fɔ. A diyara n ye. An bɛna jateminɛ k'a kan. N ti weleli la awɔ an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usolante bambolo, usolan casa dumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire casa dumate banna, jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupir te bambolo, dupir compile te banna, hajakana. Ni samburu madiana musundu ne sambina ni leni samburu madiana musundu ni ne sina konkora ma ajaba yelena odin fa usulante baba ne jure mugan kele fufu tan kele tene ba geto era tlena ayo ale tara kasa do mate banna jida ko Samate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Solo mondial. Sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna ajaboro. Tapi de babolo, selita pinyoma de banna ajaboro. La cana de babolo, ala baton la cana de banna ajaboro. Kusiendi mbalo ki aretlena. Oh, ale tara. Maram Diallo. Afamuna. Monsieur Lego, koka kuma aw de demzo fe koka yala gojugo. Akila geleba go yala ndigile ndo chewla ha. Ba geto retlena. Oui, kuma bibolo. Bukawan ko wore de gambigo. Hein? Bukawan ko wore de gambigo. Che. Oh, akila famille ma soro kuma kono ganya. Monsieur Lego ngata fe. Oho. Ko aw dem so ka yala ba nga akere wa ka digilo no chela kawla de me yala may wala be yala yala may ka bo gwa kuna
karisa bila ka bɔ gwa kunna ka boli ka taa ɲinana kɔgɔ kɔ ka kɔgɔ san sugu la ka bɔ gwa kunna ɲinana ka forontoni san ɲinana ka nin san ɔhɔ ko bɛ gwa in la n'u b'a kɔrɔ wala o tɛ wuli adamaden du bɛ mun bɛɛ nin bɛ e kelen bolo aw dun aw kelen tɛ fila tɛ aw juguya n'a tile kura dɔɔni fitinin dɔrɔn i ye ko sɔrɔ a dun bɛ da e de kan donc i bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ ka gwa in bɛ yen yɛrɛ tilenna allo donc e bɛ yɔrɔ yɔrɔ kana wuli dɛ i b'i sigi ka gwa in kɔnɔ fo ka tobili kɛ k'a ban pewu kana sɔn ka wuli dɛ n'i wulila dɔrɔn o ko de bɛ k'a la donc u bɛ ka yala in dabila u ka nka yala ko dɔ bɛ k'a la o bɛ kɛ Bamakɔ yan wa madame Diallo dɔ in bɛ k'ale ka ban ala ye diɲɛ da ko dɔ in bɛ k'ala a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la Bamakɔ tɛ dugu ye de Bamakɔ tɛ jamana ye de Bamakɔ ko musow de bɛ yan musow de bɛ gwa kɛ o de ka jugu e ma hali an ka bɔ du kelen ka mɔgɔ yɛrɛ luwasew yɛrɛ kɛ hali luwasew yɛrɛ de Bamakɔ luwase fadenya ma jugu ni i ka du kɔnɔna fadenya ye ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ka gwa de kɔnɔna de la yɛrɛ tilenna ni ye sɛ tobi yan fɛ yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo oui amina rabi amina k'aw ka yala dabila han ɔhɔ a ye yala dabila dɛ ɔhɔ tiga kɔrɔ dɛ bon Lamine oui monsieur le oui Camara oui Lamine n bɛ kuma kelen fara kan parce que an balima musoman ni ma fara a kuma kan mais nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna parce que n'an ko k'an bɛna conseil ta cɛ fasola i b'a di muso fasola i b'a di Lamini ayi la misɔrɔ siribaliya misɔrɔ siribaliya Bamakɔ musow tɛ musɔrɔ fɛ misɔrɔ siribaliya u tɛ musɔrɔ fɛ muso furulen ninnu tɛ musɔrɔ fɛ muso bɛ se ka renvoyer o en un clin d'œil hali a tɛ ɲamasi ni ɲamaga bɔ musɔrɔ siribaliya kun dɔ b'a la wa n kan tɛ wele yɔrɔ ɲini k'a fɔ ko évolution ni civilisation tɛ kelen ni toutes les femmes civilisées u b'a kɛ gadon na fɔlɔ a fɔ tɛ nin ye k'a la kan bonya daminɛ wele de fɔlɔ u tɛ musɔrɔ fɛ dɛ n'u ye chapeau ba in bɛɛ tout le monde n'est pas permis c'est des saletés adamadenw kunkolo ye saleté le ye a bɛ se ka bɛn ka bɔ i kun i se t'a rɔ kunsigi an b'a bɔ la an ka dumuniw na tuma bɛɛ donc n'i y'a b'o yɛrɛ fɔ fana n'i y'a mɛsi jurujan dɔ sama ka bɔ kini na dɔrɔn i kɔnɔ bɛ sin ka fa ten tetewu i y'o faamuya donc muso ayi ba yi y'o fɔ a ɲɛna n'i bɛ don gabugu la i b'i yɔrɔ k'i kun ma siri fɔlɔ walahi u t'a fɛ n'i burankɛ kɔrɔba k'a ye a yɛrɛ pɔrɔsi k'ale yɛrɛ muso la fɔ buramuso ɲɛ k'a fɔ k'a kun ma siri n'o bɛ tɛ n t'a la dumuni fɛ parce que muso nɔgɔnin de don kunsigi man ɲi kunsigi man ɲi kɔnɔbara la mais on ne trouve pas ça aujourd'hui k'a fɔ ko ça fait partie des saletés nka an b'a bɔ fɛn bɛɛ de la bi yɛrɛ tilenna ɔhɔ kuma b'i bolo a tulo b'i la nse yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di nse i denw ka kuma min fɔ ko ka i sigi ka kuma Madame Diallo ne ye dɔ ta ye o ta kɔni o ye fura sɔrɔ a t'a la dɛ ne na histoire la ka di ye tribunal bɛɛ bɔr'o la a ye tobili kɛ tilalen tobili la a ye baarakɛden sigi komi tan kɔ na yan'a ka fɔ ɲɛgɛn na k'i ko k'i labɛn k'a fɔ o y'a sɔrɔ baara tun bɛ jigin midi a bɛ yɛlɛ 14h30 awɔ bon maintenant yan'a ka bɔ a y'a sɔrɔ digosi boîte yɔrɔ musow tun bɛ kɔgɔ ko de kɔnɔ k'a sigi digosi boîte ni fɛnw bɛ gamugu ni fɛnw kɔnɔ ale de tun bɛ gala don a ye digosi boîte fa kɔgɔ la a nana a y'a sɔrɔ digosi boîte kɔgɔ bɛɛ fɔ a dugumala la a y'a ka na nɛnɛ a y'a sɔrɔ kɔgɔ gannen b'a la a ye baarakɛden ɲininka baarakɛden ko k'ale ma wuli baarakɛden tunna o bolila a ye ɲininkali kɛ so kɔnɔ mɔgɔ si ma se ka kuma ale cɛ dɔgɔkɛ 3 de b'u bolo bɛɛ n'a muso bɛ yen ale cɛ o kɔrɔkɛ muso bɛ yen a ma don 2 la a ma don 3 la a y'a burankɛ wele k'a yir'u la o ma se ka kuma a y'a buramuso wele k'a yir'u la o ma se ka kuma a fana ye kini daga mɔgɔ 20 ka dumuni a n'a naji ka taa k'a bɔ du kɛnɛ ma ka na dɔ soli k'o kɛ tasani kɔnɔ k'o sigi a ɲɛ k'a cɛ kɔnɔ cɛ nana cɛ y'a nɛnɛ
cɛ fana kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin minnu y'a nɛni u bɛɛ y'u musow gɛn ka fɔ so ko n'a tigi ma ye k'u bɛɛ ka furu bɛ sa a banna a tigi kɔni yera nka a ma diya furu ma sa nka a ma diya dɛ mɛ o ye fura sɔrɔ a ta la dɛ ka n'a bɛɛ bɔ du kɔnɔ du fana mana kini a yɛrɛ denw bɛɛ mɔgɔ mugan a b'o bɔ k'a bɛɛ tile kɔngɔ bɛɛ tile kɔngɔ a bɛɛ tile kɔngɔ na don a ko ni a tigi ma ye tigi yɛrɛ sa burankɛ kɔrɔba fana ko a ko mɔgɔ bɛ taa dɔn e de bɛ nin kɛ ale fana ye buramuso fitinin digi ko furusa ko tribunal kana bɔ a la ko min kan n'a cɛ ka fɔ ka du kɔnɔ a fɔ mɔgɔ bɛ k'olu ka na la bilen ma da la voilà o ye sɔrɔ musow ka sabali dɛ u b'a kɔnɔ u ka sabali ka ɲɔgɔn ka dumuni jɛ a tɛ foyi ɲɛ ka i tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn a k'a fɔ ko ka tɛ se tobili la o dɔrɔn de don a tigi y'a kala k'ale de mago sa ale mago tɛ sa du bɛɛ de tɛ dumuni kɛ bi yarɔ o kɔni o ma kɛ mɔgɔ cɛnni gansan o ye hakɛ de ye o ko aw b'a fɔ k'u ka yala n'u ka daga ne kɔni bɔn yala ni fɛn kɔni sigira bɛn ni fɛn kama mɔgɔw man kan ka to ka mɔgɔw ka dumuni n'u ka balo cɛ walayi ka kansinamusoya ka kansinamusoya a man ɲi dɛ o de tun bɛ ne bolo k'a f'i ye a diyara an ye i ni cɛ weleli la oui o faamuna oui Kamara taama ko nin misirasiribaliya ko nin c'est la faute aux femmes et aux hommes ne b'a bɔ muso lu ka kɛ cɛ lu di il y a plus d'hommes capables qui commandent chez lui. Madame Diallo quand tu exemple de Dilani. Mais tu es vraiment quand la femme là, à quoi tu l'as fait et tu vas manger tout. Ou Fanani Kadala, ou il a capable de badala kata tourner qui télémuso bla. À la domine no tiana kofe, anara kana fo china ko ku badam. Mune ki wuli la badala. Mune ki wuli ya don kɔrɔlen k'a fɔ ko dumuni bɛɛ le ni e kelen bolo e y'a kɛ e mo le ni to de ka taa i la manamana ko kɛ ten na dumuni tɛ la fili tu vas manger ça i bɛ taa de yɔrɔ dɔ hali ni y'a ta i kun ka wa dɛmɛ i fabara mais na malo kɔni tɛ la bɔ ka na daga sigi ka na daga sigi dumuni tugulen don du la ka t'i sigi ka taa kɛ baro wɛrɛ de ye na ka na fɛ bon wɛrɛ fana nana ko ne ka na kɔ fili o la k'a fɛn bɛɛ fili a la a nana ka na bɔ k'ale ka dumuni nɔ tiɲɛ na ko i tɛrɛ min ka dumuni sigi ka taa i wuli yan ka taa kɛ feuilleton lajɛ ye yala wɛrɛ o ɲɔgɔn kɛ butin wa ka taa kɛ feuilleton lajɛ ye dɔrɔn hɛrɛ tilenna kuma b'i bolo awɔ n ko tanti madame Diallo ye mun fɔ aw yɛrɛ ka so ne yɛrɛ b'a ye u y'a kɛ hali ne yɛrɛ b'a la donc a b'a ka dumuni tobi k'a sigi a bɛ don ɲɛgɛn na k'a bɛ bɔ ka na suman tila ne yɛrɛ mamuso ne fa woloba a ye ji filɛ k'a kɛ kini sanfɛ ka kɔgɔ boîte yɛlɛma mana la ne yɛrɛ mamuso ko ne wolo mamuso i yɛrɛ fa ba ne fa woloba a y'o de kɛ ne ba la ba donc c'est pas bien ka bɔ i ka daga kɔrɔ même sisan ne yɛrɛ furula ka fait 2 ans ne n ka tobili kɛ ka n'a tobi ka sɔrɔ ka don n ka so kɔnɔ donc an exemple sɔrɔ de t'an ma furu donc c'est pas bien donc i bɛ ka tobili kɛ ka sɔrɔ ka to i ka so kɔnɔ ma kɛ leçon ye i bolo awɔ nka musokɔrɔba in y'a lawuli kɔrɔ a ye kɔrɔ de don a la dɛ a ye kɔrɔ de don a la puisque n'an fa nana n'a ye dɔrɔn a b'i kɛ donc a b'a musow labila o ko sugu dɔrɔn de la n'a nana dɔrɔn a b'a fɔ a tɛ se ka dumuni kɛ tension bɛ musokɔrɔba la fo k'i ye kɔgɔ ganna la a tɛ se ka dumuni kɛ donc a b'i kɛ nka leçon tun tɛ fewu nka fɔ leçon tun tɛ fewu a bɔra a nɔ la a bɔra n'a tun ma bɔ a nɔ la kɔgɔ tɛ fira la ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka foli b'i ye i ni ce weleli la Gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye kuma b'i bolo si a ye muso ka siribe kuma min fɔ cɛ a ka ɲi yɛrɛ de n'a sera aw tun tɛ a kuma ninnu ma musow ka se ka nin sɔrɔ siri a ka ɲi yɛrɛ de wala i ye dɔɔnin faamu a la ayiwa
caman ba de faamuya kɛnɛmuso bɛ kɛ muso yɛrɛ damiyɛrɛ ka musɔrɔ siri musow tɛ sɔn n'u ka chapeau ninnu digi ka ban o y'a bannen mais sini bɛ n kun na an bɛ to k'o sama ka bɔ an ka naw na n'an ka jus dilannen ninnu ala ka hakili ɲuman d'a ma i ni ci weleli la Camara oui voilà Lamine ne tun bɛ yɔrɔ min kɔ muso o muso n'a tɛ misirɔ siri o cɛla défaut le wele muso o muso n'a bɛ taama a t'i sigi a la tobili suman kunna o fana cɛla défaut le wele nin kɛlɛ fila i b'a ni n'a wuli muso la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ne bɛ ni muso ma dɛmɛ mais a t'a la devoir lɔn a t'a la droit lɔn nous les hommes fo k'a bɛɛ kɛ muso la diyaɲɛri in ten i y'o faamuya dɛ f'an y'a lɔn an k'a ka mɛn kɛ an man kan ka mɛn kɛ mais keleya jaran kuma gansan sen dɔrɔn la i k'a ka muso la don wo la yɔrɔ min na ka yɔrɔ bɛn nɛti ale bɛn ile yɛrɛ ma a t'o kɛ n bɛ kuma kelen fɔ bɛɛ fana ɲɛna buramuso fitinin nu n b'o fɔ a ye ɲɛna vous êtes maître de votre cuisine i buramuso sen t'o rɔ a bara b'a ta tobi la n'i ye i buramuso i la gba kɔnɔ i la tobili lɔn a fɔ yan hakɛ to man besoin moisi la ni kusa i la tobili la dɛ ni le karambali le nani sa elle est autorisée qu'il est karanya i cɛ ba a man ka munumunu ka bada a buramuso fitini n'a kusa a la tobili la n'a kusa an tɛ bɔ n y'a fɔ k'a la ka bɔ a siyamani na i b'a mugan na bɔ 12 wele kusa a la tobili kɛla a tɔ ninnu ale le wari donc tu es responsable de ta cuisine n'a kusa a b'a a ta o kɔnɔ fɔlɔ ni sera taara ma tuma min na n'a ma bɛn muso a n'a sɔrɔ ko tuni kaba k'i kɔse i gbaa la ka taa yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ ta kɛɲɛ ma mais ni koni tɛ na a b'a iburamuso ba ye tobili yɔrɔ a y'a fɔ iburamuso ba ye ma ala yɛrɛ kama i bɛ yamla ɲɛ ni n banna tuma min na ni fana mako kɛra fɛn Camara n'i y'o fɔ iburamuso ma i cɛ ba ma i ka furu ma sa de sɔlɔ kɛnɛ a kɛnɛ ile le kun wa a kɛnɛ ale le kun i ka furu sara k'a fɔ iburamuso ma ko ka bɔ i ka gabuguda la bon e la responsable ni tuma nana tigɛ ou bien a kɛra sayari ko i b'a kɛ tɔ yɛrɛ tilenna Allô, c'est mon bébé. Oh, Leggy goes. Cerilac. Leggy goes in Cerilac. Mon bébé. Alhamdulillah, sur la sisa. Vraiment. Oh, mais donne une photo de crédibilité anglais. Ah, ok. Oh, bon, konyamso kako. Fini biri kɔɲɔmuso kunna in kɔni vraiment a bɛ kɛ hijabu ka d'a kan et puis a ka sabati a filɛ ka bɔ n'a dɔ ye sisan i n'a fɔ musɔrɔ siribaliya bon n'i ma sabati kɔɲɔfini kɔrɔ ka sabati kɔɲɔ kunnabiri in kɔrɔ bon vraiment hali n'i nana bila dɔrɔn i tɛ se ka fini ni fɛnw matarafa i tɛ kɛ mɔgɔ sabatilen ye quoi i y'an faamu wa vraiment an b'a deli ala fɛ an denninw ka sabati furu la fini ninnu minnu bɛ don u la u k'u mara ka ɲɛ k'a sabati k'u kunkolo datugu muso kunkolo tɛ datugu tɛ den barikama wolo i y'a faamu vraiment an denninw ala k'u kunkolow datugu aw bɛ se k'i kun dilan ka musɔrɔ yɛrɛ sira la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ka soli ka bɔ yen sa ne ma se ka fɛn faamu o la puisque ala ka hinɛ ne cɛ la ne n'o fila de jɛra ka bɔ a yɛrɛ ye n dɛmɛ ka minɛnw dalajɛ ka mayamaga dɛmɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ale ye dɔ ta mayamaga ye dɔ ta an bɛɛ jɛra ka bɔ an ka duw man jan ɲɔgɔn na a ka taama an sen na an mɔgɔ 7 ka taa ne bila fo an ka bulonda la e m'a ye ne tun bɛ serilaki d'o ma awɔ tiɲɛ yɛrɛ la voilà n'aw bɛnna la i n'a fɔ kɛnɛ y'a fɔ cogo min ne ma ko n'u bɛ ɲa ne cɛ yɛrɛ de tɛ mayamaga dɛmɛ ka minɛnw ta ka taa an bila fo an ka bulonda la fajiri fɛ n bɔlen kɔɲɔso la bon ko n'u bɛ ɲa ten ala ka sabati di an denninw ma ka furu nɔgɔya u ma amina yarabi u ka sigi u ka dagaw kɔrɔ n'o tɛ o kɛlen bɛ k'an sɔn jaabi dɛ u n'u ka mɛsi ninnu u ka sigi u ka dagaw kɔrɔ ka dumuni dumanw tobi k'a ban k'a dalajɛ ka dun ka sɔrɔ ka wuli
Maude kai. Afamura. Ala ka mbe kele ma. Mon bébé tenembe ka inyamunu tigana ko parce que ko ko machine ou sigi moto ninga. C'est vrai. Bugu poussière in be de machine. Excuse-moi. Est-ce bada ale restaurant kono. Amba fango ni faraja wi ala nga fara restaurant wera kono. Na manu ye dumune ndla dam ne ma be chapeau du kuna. Awo. Bon nous sommes tous be musoro finkuna. Iba yetu babula koni. Ngi unya Messi anya kam sabi do dumine na. Vraiment ala ka hakili nyuma dambe. Amina rabbi. Bonne soirée. Inti wule la mon bébé gambe bela jele fo. Adjaranye Kamara kuma bibo. La mine be exemple d'ici ça. Il est bas mobilisant. Ici ni chauffeur qui crève. Chauffeur qui a permis de blé, quoi il a bourri. N'a qu'à infraction qui est. Et la police qui a été le kamawa ou le chauffeur qui a été kama. Tiens l'imbac qui est là. Est-ce qu'il a habillé nga? A-t-il une gao? Bon, c'est comme la cuisine. Solo dini Bramson Chini ne m'a pas qu'à te biliquer. Ni tiens une donna au cono. Et c'est Bramson Korabarani. Ale le nani kana tuye ki ne konko amanno e ka fo Ibramuso e ka fo ko bonga gwadala beta fo ba fu kenye fu kenye na ma so beta fo blanka koroba ere nyana eta fo bo gwadala tem parakete mebe fere ke mbata bi mabo ka dagala aya ka tanga aka toblike ka ba e nana de bi nana le bulu bodi iba to bi ka bodi ka dale ma e ba ke to kamara yorondo fo ni Buramuso koroba e gadala be c'est que Buramuso ncinin tiga ka tobili de ke kanya ay Buramuso koroba do ka misende ni misanyate ni mimbe gwadala te ka janya tobili de ke abeka min tobi tuma be na manda ni mene tara tiere dun bon la mine ni ma fo sakale mamso de ko ta ka fi ale baka na la kumbola o kuma fo musorba ko ne ko ke nana mais musorba ke kumina o nyini ngarawa o ma nyini ngali makeo aiwa donc musorba ko beni long aka ko tieni long eretlena allo kuma bibolo asige na kala ni amet solo bama kura ambe sige na kala emission na me asige mo muso ko lo ambe dentene de ambe ta wasa sai la me awo ala ka muso oui ambe emission ambe sige la me ajara de mo ko foli mo ajara nye kambe mo ko ko bela jele fo kamera kuma bibolo oui bon ni yoro Bramson menna to tieni kama obeyo menna to ro beni kama ibu fana yo fana te ro ben afla bo Bramson iba keta jama kabu nyita yenta karsate ko ba fe irise kanina nasori folo katro ko ka atola ni te fruto fe woro be tubila gaba kele ne kono mais ibel mer ari ni nyafunyene parce que na singo ba di ema ite namulan ta fe na san fe ni ta fe e be ta Bramson balaga ma anka ka mun tebebi musorba be nyinga voilà afana na grandeur ye yoro mena wole feleni ale ka ke de muni korodon mais timila siningene ko c'est qui connaît ça sorba ka gu ale bo don donc il tient pas à denke la goût il tient pas compte de ça mais à lui la goût il tient de compte de ça ni o ma be denke ma ça à la petite planer na rosa ay fana na foitoro ay fana datu ni ay dai tawo dem yo famia maintenant ko ka ko na le cotan on pas le cotan est-ce que le mari peut faire contraire jamais oui troste comment bibolo ibina do fo juma na juma oui kamuge Nina fina ke kandimba. Nina
de ko yen so ke ne ko ne marakari an ga di an fa mun ne ko mare ile fure abunia fin ka pla ga din bom ne ko vraiment ko ne fulu la dawli e do ko ne ko ne ga fin namba itu ya man vraiment ga ko kan ne re do ne ma ga ni da ko ga re a jarani amina rabi oui madame Diallo Lamine kamara yoro mi fone buramso horba ni buramso fininta vraiment tiana a yoro ni ne ko ne ma buramso korba yala kunye gwadala ble na manye yi tleke ka ba na kile buramso fininna na kan e buru body pour que ka lafiya e ka sigi na kile tay de ki sigi ka ita kalaman kono e ka dun na manye ko ma aya fa tugo na te se tobila o fane bo kan ko non jele mais ateke ka ta tien pour ka to tien ka to jugu da kun ka fo karsa muso te se tobila parce que ubo de fo ni muso buram so fitiri munana no komandouye u denga muso la no mandouye de nu bu soko la tie chugo be fere mi soro ubo fere ka fo ko karsa muso te se tobila ni gwa sera ma du kono mo bebe kasi bi abebe ta adonta beni katsani bebo retlena kuma bi bolo ne ko ne ta ka kuma finifin ko ne kan kwa ne nouvellement marié on de ta be ka finifin bo ikana ora ni pa me ko na sabati ba ya fo on ne nga finifin bo ada nga foto ko no salon no ado nga cuisine ngo ko me bo ne ben se ko rom so la sizo ba bu abeka akuni fimani garitike Ito so de tarafone ya na kuite na ika finifika kama fuke kana bi kana wati drum so de ka akari simante ne mbawo de na sana ya kunyana akoto rato lu ko kuna ta ti ya ma tora ko la ko na ko ni akari simante o kera menawa ya to 3 ans awo aywa famuna ni bebe sabati balade hira i ka finifin dire ma de ka biri kuna i bi tobili ka e ba bo ka damuna ni ame do ya kuntige i ya dare atina bilen te kuna ka kuntige o na le tuma da kunte tige o bon tuma fe ka mi yera fo finifin ni yera kana ko anafa ka koremu Lamine hijabu de talidu hijabu folo de yoyo so ka ire sutra ka ibiri o de be so finifin man be dima dedu ni bora dogokun kono ka tile 10 duringe ibe min be dime ni ba biri kuna ka i yere sutura nae ibe tobi law ibe gwala ibe seli be fefo abila donc aba ile de i ka ta dondo i ka do ka fo i bora demseni ale na do maba yala sa i manka boy kanan ko lika mankun kolo manka bo ble i kan ki sutura de tuma be la famuna akora do yoyi Eratlina oui kuma bibulu munya muso strene angoni aga de minana anyere la kamun daga mo probro kunte inolo langule ka chekwa dara bo toni ko nisile aujourd'hui en gros tira du boko ouais claque du boko mais pour que nan de boko mais ni de siri communiquer duntu bi yo kuma ne ala tira da ayrin du plan ko mais avec un boîte de choisi les fleurs là de que du coup avec un public les là pour tout le monde de que du coup pour faut bien se mener en fait yeni nga o sere nga ka fa abo ni nga do ewe les là de ton ta kana ye pour tout ta etier mbe pour nga ira vis-à-vis mbe nyere la somo na ngaira la kwa ndeka ni ba kuma de tani timbaira to wala kile sepa bo na den ma ba muzo ko de tugule fara to ti kile no ga aka se to ore karne fana ni bunya ba ka muzo ko da tugule de ro ni ma ko erne se tele ka muzo re ko da tugule de ro ka dat kune tindro de kadi ni ko zire ni ore karne ra fana ni ko sigitiye ni muso ko si kon ye do muso ba kuna kwa ore ne fara
ni jɛɲɔgɔn o de ye ne nin kan ko yɛrɛ yɛrɛ. Awɔ n y'a faamu muso min kunkolo datugulen don. Voilà. Ok n ci wele la. Madame Diallo bɛɛ n'a ka gu. Bɛɛ n'i ka gu de don Lamini bɛɛ n'i ka gu Lamini n b'a fɛ ka min fɔ ka bɔ kuma la Lamini buramusokɔrɔbaw ne dira ka nin fɔ a Lamini n bɛ segin kuma in kan u k'a lajɛ den minnu bɛ taa d'i ma Lamini e y'i fa bila k'i ba bila ka tugu e t'a kɔ ka na e t'a fɛ yen ka na a bɛ n'i denkɛ dɛmɛ de ka du jɔ k'i denkɛ dɛmɛ k'a ladilan k'i denkɛ dɛmɛ ka ko bɛɛ kɛ n'o min nana Lamini n'i y'a kɔlɔsi yɛrɛ k'a fɔ a tɛ se ga la kana bɔ n'a ye ka taa yaala sa karisa Amadu muso o tɛ se foyi la hali o tɛ se ka hali seri minnu k'o d'a ma bi an k'o min ni e yɛrɛ woloden don walayi i tɛ bɔ ka yaala n'a ye i b'o dogo n'i wolo denmusonin don i b'o dogo kɔlɔkɔlɔ i b'o dogo jakuma bɔ o bɛ sutura Lamini walita in sutura i bɛ bɔ ni walita ye min b'i ta ye o de y'i ta ye bi i ta in t'i ta ye dɛ e ta in bɛ bɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ de bara waliden min bɔra ka so ka ni e ta in nɔfɛ i bara Lamini n'a tɛ se ka n'a la bɔ i k'a yaala sa a gɛrɛ i yɛrɛ la i k'a digi a gɛrɛ i yɛrɛ la n'a nana ni yɛrɛ a ye tobili kɛ n'a ma ɲɛ karisa a tɛ kɛ tan a kɛ nin cogoya la n k'a fɔ fana de so fitinin fana ni min b'a fɛ ka se dɛ min fana ladamunen don dɛ min bɛ mɔgɔ kɔrɔba bonya je connais tout mɔgɔ tɛ se k'o ladege dɛ je connais tout tɛ foyi dɔn a banna ale bolo k'a b'a dɔn a b'a bɛɛ dɔn k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn ou bien i taara mɔgɔw ka so i furula cɛ ma ka to ka taa fɔ ye nin tɛ k'an bara ne ma dege an bara anw ta bɛ kɛ tan de koyi anw tɛ nin kɛ mama yɛrɛ bɛ nin de kɛ fɔlɔ mama bɛ lɔgɔti de k'a la a bɛ jaba de k'a la fɔlɔ o ye kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ programme dɔ de bɛ ne yɛrɛ la n terikɛ o ye sini de wagati korona kojugu awɔ i b'a kɛ to tɛnɛ n b'a ye i kɔrɔmuso ni dɔgɔmusow la ni denmusow nin tɛ k'anw fɛ yen dɛ i n'a fɔ Madame Diallo filɛ k'a fɔ cogo min na u b'u ban k'u ma gɛrɛ ka tobili dege ko parce que k'olu ni tobili degelen bɔra so e bɔra salati du ni makɔrɔni dilanw ni fɛnkɛ purée dilan de l'i ka so e nana ka na anw ka to dagaw n'an ka basi daga n'an ka fɛngɛ sigi bon maintenant e dun bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ fɛngɛ beurre français de bɛ k'aw ka nana ye an dun ta situlu de bɛ yelen yan e ko k'a ye ko nin tɛ k'aw ka nin tɛ ma deli ka k'aw ka so an dun bɛ situlu yelenen de fɛ an tɛ ka beurre français nin fɛ yala a bɛ gɛlɛya dɛ fo k'o fana fɔ i denmuso ni dɔgɔmusow ɲɛna o ye kamara cɛ bɛ ɲininkali kɛ o la i bɛrɛ b'a kuma de n'i ye muso fila furu mɔni ne tebila dɔ bara ani sɛ le worotila dɔ bara ko yala ko nali i ka so i kan k'u fila minɛ cogo di ko i ka ka wulu fila minɛ cogo di kuma bɔra n bɛ segin a kan n balimakɛ de ye muso fila furu voilà kelen fɛ buru ni bɛri ni kafe de bɛ dun olu ka du kɔnɔ dɔ in fɛ to boninen de bɛ kɛ daraka ye sɔgɔmada fɛ k'ale y'o fila furu k'a kan k'u minɛ cogo di n'u tɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn kan n'u bɛ ɲɔgɔn kan tɛnɛ u bɛ ɲɔgɔn kan hɛrɛ tilenna a ka di bɛɛ ka to kuma b'i bolo tɛnɛ hakɛ to ne ni ka hakilila don ne yɛrɛ fɛ ni min filɛ nin hiyabu don n ko finifin min filɛ n ko hiyabu don bon fana an yɛrɛ fɛ k'a dɔn ko muso kɔnɔya fɔlɔ ye a kɔrɔ ye an tun b'a dɔn finifin de fɛ parce que fini tun b'a tɔ de bila n'i ye den fɔlɔ sɔrɔ i b'a da den kan ouais d'accord donc finifin in tun b'i mara i mana den fɔlɔ sɔrɔ i b'a kɛ ka den bamu ou bien i b'a biri a kan a bɛ dɔn k'a fɔ nin ye muso in den fɔlɔ de ye kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ a faamuna mais a tɛ biri den wɛrɛ la ni den fɔlɔ tɛ dɛ ni a ma se k'a fara a dɔgɔninw b'a fara awɔ a faamuna i ni ce weleli la oui Kamara Lamini ni i ye mɔnitibila den ta ka taa kafina den même bara k'i ka ka wulu la dumuni ko kɛ cogo di question tɛ yen ne ba i ka ka bɛɛ kɛ même pied d'égalité a bɛɛ ka mɔni min ka so ne bɛ mɔni min ne wele se ye woroti kan k'a dɛmu a bɛ sɛ et puis a bɛ mɔni ne tobi ani min bɛ to sira du yen fɛ ani min bɛ n'a possibilité ye dɛ n'a se t'i ye fana a bɛɛ dumuni kan ka kɛ kelen ye n'a bɛɛ dumuni kan ka kɛ nka i jɔ dɛ a fɔra émission dɔ la yan don dɔ la pardon ko n'i ye n bɛ faranfasiya de di Kamara a fɔra nin plateau kelen in kan yan ko n'i ye sɛ wɔrɔtila den furu ka na n'a y'i ka so k'i k'a balo kɛ sɛ wɔrɔtilen ye
n'i ye toseri fɛngɛ basi dunata tosira dunata i bɛ tosira d'a ma a ka k'i ka kan k'a kɛ ten aw y'a fɔ yan plateau kelen in kan a m'a fɔ dɛ dɔ de y'a fɔ mais Lamini n bɛ ko kelen f'i ɲɛna dɔ bɛ tosira don a ka so se de ta ye nka n'a ye kafe sɔrɔ n'a ye kafe ni buru sɔrɔ a b'o dun dɛ mais se ta ye a wolola ka min sɔrɔ a ka so o man d'a ye bɛɛ b'a ɲini i ka furu cɛ ma cɛ i tun bɛ min dun i ka ɲɛta sɔrɔ ɲɛta la a ka tɛmɛ o kan n'a fɔra de ko karisa bɛ tosira ka du a ka so se bɛ e cɛ ye k'e cɛ ka taa tosira ta ka d'i ma o ye dɔgɔyama de o tɛ kɛ dɛ dɔgɔyama tɛ dɛ i b'a kɛ to a kɔrɔ ta ye ko tosira in ka d'a ye oui a y'a kɛ to oui a y'a kɛ to ɛrɛ tilenna tɔɔrɔ tɛ ayi basi foyi tɛ yen Kamara a tulo b'i la. Kɔri baasi t'a la. Ayi basi foyi t'a la oui. Awa komi aw bɛ ka kuma la musow ka fɛngɛ kan. Komi bon ne tun b'a fɛ a ka dɔ fɔ cɛw fana ta la. Tel que cɛw bɛ fini jɛman min don ka tile 7 kɛ n'a ye. Cɛ ka fini jɛman don ka tile 7 kɛ. A ye costume de jala nin k'a ja i kan dɛ. Cɛ fana la tradition bɛ yen o. A ko a bɛ don u min na quoi. Oui. Awɔ o de tun ye ne ka. D'accord an b'an hakili to ɲininkali la. An b'an hakili to ɲininkali la. Lamine. Oui dakurunya kelen pe an b'o fɔ ka tɛmɛ. Dakurunya kelen. On a vu c'est-à-dire cɛ la kuma kɔrɔ de b'a la. Lamine e tɛ muso ta ka na i ka so. Qu'on fala ordre de marcher et qu'à du kono. Ce n'est pas possible. C'est George qui marche sur la femme chez toi. Nous tu vas attendre. Et t'as des musota kabe sheduna. Il faut dire que kana shedo mais gaso. Yo famia aka fala shewe ye ka ile ye ka papa bi fait. Donc c'était ironie ka okeo. Maintenant bra nya bu fait. Ana ni sur libra, c'est ce qu'il fait. Camara duchi ere do ere. Non, il dit que quoi le keo. Mais il duchi où? Oh non, il m'a duchi où? Il duchi. Ne fait. Ne bɛ se ka taa bɔ sɛduna ka na ne ye n ka so bon ka serial ma ka taa nin bɔ mɔni min na ka na n'o ye ka mɔni dɔw sigilen ɲɛma mon côté non juste c'est mon côté c'est la loi mais serial même muso bɛɛ bɛ furu denmuso la serial la denmuso falaka la serial la mais n'a n'arrivera et la série a marché à moi si il faut mais il faut la quoi à démontrer la ne se ka madame Diallo furu ko bɔ café mina mbinale ka madame Diallo furu ko bɔ café mina fa fe kana no ye ka tɛnɛn furu ko bɔ mɔni mina kana no ye tɛnɛn sigilen ɲɛna ka to ka café ni buru ni beurre di ni ma ka to ka mɔni ji d'ale ma sɔn Nenga duchi wa manga duchi. Emika duchi hein? Emika duchi. Non non, aïe mais donc afoko ibalo mena. Oui mais non, il m'a fait ça. Ngo de te se ka ke kamara kuma famu. E bi se ko ke tugodi. Imi se bi yibo de di imusuma ubu de dun. Mais ni ya a franfasia ka bonyo na o chugola la. I ka duchi o mi ka duchi. Mais juste quand balma ke jabi oh tu es juste il y a question min do kuma konna la nga bloki jema ko na mboge ka datu parce que bitambo de kan retlena oui kuma bi bolo bon me fera balma ke do kuma jabi aywa monsieur Lenko qu'est-ce que ka min fara kawa awo anga dam fara bo anga da fara bo le muso kileme yan fe ni furu be yin fe forte ne ni be yin fe n'ubu ka du kono mais n'ubu ka du kono mana se mana ke n'ubu ka du kono ni aya na n'ubu ɲɔgɔn kan monsieur Lenko n'ubu ɲɔgɔn kan o be ere ka jufada la be moni bito bi badu o ere ka jufada la i yɛrɛ be bɔ kɛnɛ ma be ti kono fa brochette la i b'a ko nya ye bi cɛw la cogo min na oui c'est séparément il y a une furu la min ka abe min kan na se bi bo de dama ni ni fana furu ka sura abe min kan ma fita yelema de mais charia ko ne min fo ya sura fana be min do fana la balano di mais na se bi u fula be kenya ibu be kenya iba be kenya mais nu bi ɲɔgɔn kan fana yɛrɛ kana danfara kɛ nu ko mais ni ye danfara kɛ madame Diallo ye du ci bien nu ti ɲɔgɔn kan n b'i se mana kɛ min mais nu bi ɲɔgɔn kan ye du ci dɛ
n'a yɛrɛ la fɔra k'i k'i tilen de n'i yɛrɛ ye silamɛ ye hali n'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan n'i ye dɔrɔmɛ 2 di nin ma taa dɔrɔmɛ 2 di nin fɛnɛ ma o de ye sariya ye o de ye ko tilen n'i ye muso fara balo tɛ kelen a silamɛya kelen de y'o fɔ n'i ye muso furu cogo min condition min na a ka dumuni i b'a d'a ma o silamɛ kelen de y'o fɔ awɔ n'a se b'i ye ou bien i b'a kɛ n balimakɛw ta ye i bɛ mɔnijiba d'u ma i yɛrɛ bɛ bɔ i bɛ taa brochette dun ne b'o de ye sisan o tɛnɛ non n bɛ ka kuma fɔ ka da kun min kan n bɛ ka kuma fɔ ka da kun min kan i bɛ dutigi caman ba de ye kɛnɛma sisan i y'a faamu sandusu kɔgɔlen b'u bolo jɛgɛ i b'u taa jɛgɛ sɔgɔmada fɛ daraka dunna ninnu jɛgɛ tɛgɛ belebeleba 200 300 min tɛ sɔrɔla nana yɛrɛ u bɛ taa ka fɛnkɛ mɔniji hali sukaro ma bɔ u b'o to denbaya bolo u yɛrɛ b'u kɔgɔw la kosɛbɛ kɛnɛma m'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'o hakilina sɔrɔ cogo di k'i fa k'i diya k'i ka denbaya to i kɔ o ka ca mɔgɔ mun na an bɛ bi émission dan nin yɔrɔ in na yan mɔgɔw ka hakɛ to ni kuma bɔra n'a digɛra mɔgɔ min na a k'an bɛn sini sufɛ inchallah dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye